An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ni Ala sɔnna ma k'i fo i Kuyate. Adama Ben Jara ni donna Kati u ko ma ko Sarko. Katika bɛɛ b'a wele ten Sarko. Adama Ben Jara a ka wulikajɔ o dogolen tɛ Mala jamana in a ko kɔnɔla la. M5 ya ale sɔrɔ a ka kɛlɛ la. Maa minnu bɛ k'a fɔ ko u wulila k'u jɔ jamana in k'u jɔ u yɛrɛ kolo la k'a fɔ ko jamana in a ka yɛrɛma hɔrɔnya a dafalen o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maa minnu kɛra o kɛlɛcɛw ye Adama Ben Jara ale bɛ o la kuma o kuma ni wulikajɔ kɔni bɛ yen min bɛ taa faso kanu o sira fɛ i bɛ a sen ye o kɛlɛw la a ye kɛnɛ sɔrɔ bi an bɛ foli ni tabi ko o lase a ma Ben maaw tulo b'i la folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Mas k'i fo. A diyara n ye. Donc ka radio Peace FM baarakɛla bɛ fo. Ka kamaraden ni balimakɛ Sidiki fo. Ka Umar Cɛfi Mariko ka fo. Tabarakala. Donc ani grand frère national Bubula. Donc malien minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'u wulilen bɛ k'u jɔ Maliko kɛlɛ la ka bɛɛ fo. Kɛrɛnkɛrɛnya ma maa min ye i bolo don jufa kɔnɔ ko ka a mɔnɔbɔ ka taga heure 3 la pour que walawalali ka fanga ka bonya donc k'a fo k'a kɛ garisigɛ ye Ala k'a bila mijaani na tabarakala merci bi ta tɔgɔ adresse à la nation o kɔrɔ ko ci b'an fɛ ka lase fasodenw ma ci b'an fɛ ka lase fasodenw ma tabarakala Kuyate an bɛ kuma galaman b'a a tengu e la ɲininkali fɔlɔ min ni a ka di ɲɛ ka a k'i la a bɛ boli accord de défense kan an y'a ye k'a fɔ ko an ni Faransi an tigɛ nɔ bilalen don sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min ni a bɛ kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn ka lakana k'o sabati i b'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na an bɛ don min ko bi wulikajɔ kɔni kelen don fasoden caman fɛ k'a fɔ accord de défense ko a kɛcogo man ɲi ko ka segin k'a kan dɔw yɛrɛ taara fo k'a fɔ ko a fara k'a fili accord de défense mun de don. Masa n bɛ segin ka foli di lamɛnjɛkulu ma n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ ye ko diɲɛ kɔnɔ o kelen don ka tɔn sigi jamana ni jamana ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni jamanadenw ɲɔgɔn cɛ o ni jamakulu ni jamakulu ɲɔgɔn cɛ o siraw kan a yira k'a fɔ ko jamanaw ni jamanaw bɛ se ka jɛ fo ka taa se makangali o kɔɲɔw ma a bɛ se k'a bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na a bɛ se k'a ka jamana lakana cogo min na masa o nɔ kan a yira ko Faransi ye jamana min ni a y'an mara ka tɛmɛ o siratigɛ la Faransi bɛ ko ta k'anw sɛgɛrɛ an kan ka bɛɛ ɲini ɲɛma jɔlen na ka sababu kɛ mun ye ka sababu kɛ diɲɛ kɔnɔ maa min mara a dɔ la n'a tigi ma segin a kɔ ka nimisa a y'i mara sira min kan o miirina kelen de bɛ to i n'a ɲɔgɔn cɛ a bɛ ye ko i bɛ ka tile la san 2015 tuma min na bandaw bɛ makangali kotigaso kunna a ɲinina Faransi fɛ ko a bɛna makangali tɛgɛɲɔgɔnya ko dɔ don an n'a ɲɔgɔn cɛ a wagati an ma sɔn u y'a kumaw mɔ k'a kɛ n'a fɔ jakuma b'o k'a datugu mais mas jɔrɔnako ye mun ye fɔlɔ a ko kɔnɔ o fɔ an ye dɛ o de ye an bɛna makangali tɛgɛnɔ bila an ni Faransi ɲɔgɔn cɛ ka taa sɔrɔ an ka jamana a dafalen tɛ an bolo a dugukolo dafalen tɛ an bolo o wagati kelen na a bɛ ye sisan ko o min kɛra anw ni Faransi bolonɔ bilala jamana fan dɔ lakanani na mais fan dɔ lakanani o tɛ anw bolo ka sababu kɛ an ka fanga yɛrɛ t'i bolo ye m'o fɔ mun fɛ a yera ko o kɛra san min na o san kelen bolonɔ bilala accord dɔ la an y'a ɲini i bɛ ka sigilen kɔ fanga la ko a ka taa Kidali pour que k'a yira k'a fɔ ko tɛ yen komi bolonɔ bilala sɛbɛn na i bɛ ka tila k'a fɔ maliyɛnw kelen ɲɛna k'ale ti taa ko bɛ yen ko ka sababu kɛ ko accord de ko k'ale kana taa i bɛ ka nin fɔ a da la a y'a fɔ tubabukan min na n bɛ segin o kan siga kan
aucune fanfaronnade politicienne ne me fera prendre mon avion, débarquer à Kidal, créer un incident. L'accord prévoit des étapes et ces étapes doivent être rigoureusement respectées. Incident? Ouais. Incident. Ne bolo incident ko kuma be fo jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana fila ɲɔgɔn cɛ ni fɔnkɔ ɲɔgɔnya nana o fɔnkɔ ɲɔgɔnya politique sira fɛ a bɛ fɔ de ma ko incident. O kumana Kidali ye a y'a fɔ cogo min na o b'a yira k'a fɔ ko Kidal ale talen en tant que chef suprême de la nation, en tant que chef de l'État, en tant que président de la République, ale talen ni gɛlɛya b'o la o b'a yira k'a fɔ ko Kidal tɛ an ka sɛbɛnya kɔnɔ ka sababu kɛ bolonɔ bila sɛbɛn min na. kuma in b'o yira minɛ. O Faransi min ye o sɛbɛn kɔkɔrɔ don o Faransi kelen ni an y'an bolonɔ bila sɛbɛn na ko makankali koɲɛ kan nka o Faransi kelen fana tilala ka taa o n'a ɲɔgɔnna si sɛbɛn wɛrɛ fana kɛ ani tiɲɛnikɛlaw ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ ko olu k'ale dɛmɛ a ka tiɲɛnikɛlaw kɛlɛ an ka o dugukolo kelen kan. Allahu Akbar. O de kama an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ ko Idris Keita a ye laseli kɛ min b'a jira k'a fɔ sisan maa minnu bɛ yen n'a ka pankuru b'aw bolo ni a bɛ mɔgɔw ta la ka taa dugu ni dugu n'a fɔ compagnie c'est-à-dire que compagnie bɛ minnu bolo ni u yɛrɛ ka dugumataw don n'i bɛ taa bi an ka jamana kɔgɔdugan fan fɛ i b'i sara Faransi de la Faransi de bɛ yamaruya di i bɛ taa. N'o tɛ i tɛ se ka taa. I tɛ se ka taa. Allahu Akbar. Ka sababu kɛ o accord ko ye. O accord kɔnɔna na an y'a kɔnɔ kumaw sɔrɔ cogo min na o de ye tuma min na Faransi ka cɛnni sera du dɔ ma Gawo Mayigalakaw ka du dɔ ka maa dɔ bɔnɛ u ni na o ye wulili min kɛ k'a fɔ k'a b'a ɲɛɲini yaasa ale ka bila ka hakɛ kɔnɔ o ko tun bɛ juge min bolo juge de y'a fɔ a ɲɛna ko non ko sɛbɛn min b'a ni Faransi cɛ o ye ni Faransi ye min kunkolo ci jamana in kɔnɔ i bɛ taa ɲɛfɔ IBK de ye a ti ɲɛfɔ Faransi ye a ti ɲɛfɔ olu ye donc o b'a yira k'a fɔ fagali minnu kɛra n'an y'a kɔn ka kɛlɛ kɛ n'an bɛ ka kɛlɛ kɛ n'a fɔ bunti walima rapport minnu bɛ ka bɔ walima ali kɔnɔ yɛrɛ ali kɔnɔ a y'u sɔrɔ kɔnɔ walima u y'an ka sɔrɔsi cɛ 11 min faga o fana kɛra IBK ka taali senfɛ Sénégal a ye kanto ko bilala kɔfɛ c'est à dire que taalen ɲɛfɛ ni fɛn o fɛn kan ka ta k'o ye ɲangini ye ka ɲɛsin Faransi jamana ma walima k'o ɲɛsin finitigilaka mun y'o ko sababu ye ko sariya min bɛ an ni u ɲɔgɔn cɛ o t'a to u ka ɲininka i b'an ka jamana de ɲininka. Ni Faransi ye tiɲɛli o tiɲɛli kɛ n'a ye fɛn o fɛn k'an fɛ yan a banna de. Allah o de tigɛ nɔ bilala sɛbɛn in na accord in kɔnɔ o b'a to an n'an bɛ kuma di Adama Ben Jara ma le cerveau Ben n'i ye nin ko ta k'a lajɛ fasoden dɔw wulilen don bi k'a fɔ ko accord in ko ka segin k'a kan an ye kibaruya yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye a fɔ ko fo ka segin kɛ accord kan ko sabula a man di anw na kosɛbɛ yala ni i y'o mɛn a bɛ mun de bila k'a fɔ ka Kuyate ka kuma dafa. O bɛ min yir'i la dɔrɔn c'est-à-dire an tun ye kuma in fɔ a bɛ wagati jan bɔ yɛrɛ wolo kɔnɔ bamananw ko ala kana maa si jugu k'i seere IBK ninnu y'anw jugu k'an jigi ye n'o ye Faransi ye donc o min bilala sen kan bi n'a nana cɛmancɛ fanga la ni président de la transition Assimi Goïta n'ale ko ka relecture kɛ donc an bolo o y'a fɔ ko ɲuman ye halisa sinon o bɛ se ka kɛ a diplomatie fɔcogo ye olu yɛrɛ bolo ye sinon an bolo maa min ye gɛlɛya dilan k'a bin kan a gɛlɛya kelen a bɛ k'a labalo a bɛ k'a tɔnɔbɔ donc o tigilama tɛ se ka kɛ o gɛlɛya kelen banbaga ye o tɛ se ka k'o sababu ye donc o kama i ka siraba kelen minɛ ka taa i ka sira fɛ nka bɛɛ n'i ta sira don bɛɛ n'i ta cogo don laɲini ye min ye an bɛ ka taa yɔrɔ min an ka se yen donc accord de défense tɛ parce que il faut reconnaître que jamana si tɛ yen ko Faransi ka mara bolila jamana min kan ko i bɔra u bolo k'u seginnen bɛ ka na yɔliyɔli la i da la i ko maa don duga maa min dun bɛ duga dɔn duga tɛ ɲɛnama fɛ fɔ su ko i b'i jigi d'a kan ko coopération b'i ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o ye sogo de ye quoi tu es en train de dormir debout min b'i ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a tɔgɔ de ko exploitation mais u b'a dɔn an ka ɲɛmɔgɔw da ko coopération ka sɔrɔ u bɛ k'an dun de non exploitation de don du moment que ni e ni ale bɛ hali wolomasiri tabagaw o tigɛ di ɲɔgɔn ma b'aw i n'a ni ɲɔgɔn cɛ
da bɛ tugu i ɲɛ hali ka taa maa wɛrɛ fan fɛ ka tila tugun k'a fɔ ko yɔrɔ min yɛrɛ yɔrɔ dɔw ye yɛlɛko de ye ni accord de défense in ta u y'a parti minnu publier n'i y'o dɔw ta k'i b'a lajɛ Sidiki da sera kelen ma n'u ye min kɛ an ka jamana kɔnɔ Ala y'a kɛ u tɛ jalaki u tɛ hali ɲinink'u da la ka na o tɛmɛnen kɔ ko ni Faransi agressera ko ou bien ni Mali agressera et que Mali tɛ se ka s'a ka dugukolo fan dɔ ou bien Faransi agresselen tɛ se ka s'o dugukolo fan dɔ ko Mali bɛ se ka wuli ko ka taa Faransi dugukolo o yɔrɔ lakana ko hali ni Faransi sɔrɔdasiw tɛ yen ko ni Mali sɔrɔdasiw bɛ yen k'o bɛ jigisigi bɔ k'o bɛ hakilisigi bɔ olu bɛna minɛ don jumɛn ko anw bɛ taa ko ka taga misali la ko rébellion dɔ ye Monaco minɛ ko faamaw ka wuli ko ka taga i daga yen k'olu ka to u ka yɔrɔ la ko parce que anw bɛ ka yen lakana o kɔrɔ ye min ye dɔrɔn parce que wagati dɔ sera an ka ko wele u si la ko ka jakuma ta tɔgɔ ma o kɔrɔ ye min ye malidenw hali n'o y'a sɔrɔ aw ka jamana kɔrɔnfɛ bolo fan dɔ bɛ yen anw mago b'a dugu jukɔrɔfɛnw na an y'o fɔ kabiri loi OCRS c'est-à-dire 10 janvier 1957 bi ni aw tɛ se ka taga parce que an yɛrɛ ye gɛlɛya ni condition bɛɛ créer pour aw kana se ka se comment dirais-je Kidali mara la et que anw mago b'o dugu jukɔrɔ nafolow la a k'aw hakili sigi Bamako yen quoi ko yan Faransi sɔrɔdasiw bɛ yan aw lakanalen don donc c'est o manipulation suguyaw o exploitation suguyaw de b'a kɔnɔ c'est un cas de haute trahison min ka ɲi ka bila anw bolo bi kiri ɲɛkɔrɔ kiri k'i fɛla fɔ a la k'a lajɛ maa min sɔnna ka don janfa ma kɛnɛma jugu fɛ ka ɲɛsin i faso ma o ka lihaliya ka ɲi ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ bi anw bolo de ka ɲi ka kɛ accord de défense ko in na pour que a ko bɛ se ka jɛya maliden bɛɛ ɲɛkɔrɔ cogoya min na donc accord minnu kɛlen don ka Mali sen siri n'i y'u ta k'u lajɛ ka bɔ coopération monétaire ninnu kɔnɔ ka n'i yɛrɛ sɔrɔ bi nin kan i b'a ye ko tɔgɔ kelen min b'a la accord d'Alger accord de défense Mali France n'aw hakili b'a la 2016 États-Unis nana k'u bɛ sanfɛ kɛlɛkɛ minɛn 2 di Mali armée ma États-Unis ambassadeur ni bɛ k'a ye ɲɔgɔn ye parce que États-Unis y'a fɔ clairement surtout sous Donald Trump qu'olu tɛ G5 Sahel financer que c'est une nouvelle escroquerie qui ne dit pas son nom ils préfèrent partir en bilatéral avec les nations concernées ou ni Niger y'a traité u ye avion dɔ hélico de chasse dɔw d'olu ma wagati la donc k'u bɛna di Mali ma États-Unis ambassadeur taara fɔ Kuluba ni bɛ k'a ye ɲɔgɔn ye k'u bɛ avion 2 di Mali ma ka taa an ka pilotes former à la armée de l'air ka minɛn don u ka baara kɛ yɔrɔ dɔn mana kɛ diplomatiquement fu bɛ diplomatie la mais falaki tɛ donc k'u b'o baara ɲɛsin Mali jamana ma donc après France ni i bɛ k'a ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ i bɛ ka a demander à l'ambassade des États-Unis ko k'u jɔ fɔlɔ ko parce que ko Mali ni France ka tigɛ di ɲɔgɔn ma lakana bunakun kan ko b'a jira k'a fɔ ko sanfɛla bɛ France de bolo et en guerre terme stratégique militaire qui gagne le haut gagne le bas siga foyi t'o la donc kɛlɛ sanfɛla de ye wa kunnafoni ko de don c'est pourquoi hali sisan i bɛna an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ an ka avion bloqué o kɔnɔ an bɛ don yen avec les États-Unis donc ka se hali bi tigɛ di ɲɔgɔn ma ko papier min bɛ anw ni France ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ lajɛlen de bɛ tɛmɛ o siratigɛ fɛ donc k'a dɔn dɔrɔn ko maa tɛna maa ka jɔnya juru tigɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn juru ye jumɛn ye jɔn kɛmɛ ka juru don i la i bɛ wulikajɔ de sabati ka juru b'u yɛrɛ la i diɲɛ fan bɛɛ jɔnya juru tigɛra ni wulikajɔ de tabarikala Kuyate an bɛ se k'a dɔn accord de défense a siɲɛna waati jumɛn maa jumɛn y'a signé Mas bolona bala la en 2015 donc ani fɛn bɛɛ ye kelen yan précision bɛn 16 juillet 2014 Ibrahim Boubacar Keïta 16 juillet 2014 16 juillet 2014 parce que accord de défense fɔlɔ au signé le 6 mai 1985 sous Moussa Traoré avec Mitterrand donc IBK nana k'a réactualiser et maintenant comme Modibo a cherché la France le 20 janvier 1961 donc il voulait que IBK ramène la France comme un Keïta nous a cherché un 20 janvier 1961 un autre Keïta nous supplie France venez nous sauver ils veulent nous tuer un 20 janvier 2014 IBK n'a ka koba kɛmɛ ni tan a ko ɲɛ bɛ du ko a kɛnɛ tɛ
ko an k'a bila ka taga u yɛrɛ ka fɛnkɛ la n'o ye 14 juillet u fana ye tile 2 fara o kan donc le 16 juillet 2014 précisément a tigɛnɔ bilala o don de. Mali tɔgɔla jɔnni tigɛnɔ b'a la? Bandaw. Hein? Oui. En tant que ministre de la Défense, Bandaw ni Jean-Yves Le Drian de a signé. Tabarkala. Kuyate, accord de défense oh, a nafa jumɛn de bɛ anw kan an bɛ don min na i ko bi? Mas. An y'a kɔlɔlɔw fɔ nka nafa kelen jumɛn de b'a la? An ye jateminɛ min kɛ sɛbɛn o sɛbɛn ni anw ni Faransi bolona bɛ bilala ɲɔgɔn fɛ an ka c'est-à-dire an ka nafa t'a la. Ni Faransi tigɛnɔ bɛ bila la anw fana tigɛnɔ bɛ bila la dɔrɔn an ka nafa t'a la. A kɛra kɛlɛcɛ ko ta sira ye o a kɛra nafolo ko ta sira ye o a kɛra politiki ko ta sira ye o Faransi ti foyi sɛbɛn ka anw n'a ka bɛnkan kɔnɔ ko an ka nafa b'a la kabi an ye ɲinini kɛ ka taa histoire kɔnɔ kabi traité de Bisan dugu ninnu a tɛ yen a kelen tɛ yen an ka nafa t'a si la an ka nafa t'a si la m'a faamu fɛn min don parce que i bɛna jateminɛ kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ a bɛ ka kɛ i n'a fɔ a bɛ k'an dɛmɛ de c'est comme i n'a fɔ ni mɔgɔ min ye an kɛlen don ka dɛmɛ c'est-à-dire que jɛɲɔgɔn min kɛ ni Faransi cɛ nafolo ko ta sira fɛ i b'a ye a bɛ i n'a fɔ ko Faransi bɛ k'an dɛmɛ de ka taa sɔrɔ a bɛ ka balo an na de o bɛ cogo min na Faransi bɛna bingali min kɛ an ka jamana ninnu kɔnɔ a mago bɛ u ka présence militaire min b'an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Moribo gɛn cogo min na a mago bɛ o min ka kɛ yaasa k'a formaliser ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la a ka ye ko sariya ye min dana tigɛ o de bɛ tali kɛ sɛbɛn ninnu kɛli la sɛbɛn ninnu kɛli ye dɔrɔn c'est c'est-à-dire que c'est légaliser l'inégal donc a dabɔ kun y'o dɔrɔn de donc o de bɛ ani Faransi cɛ sinon mɔgɔ si k'i sigi dɔ bɛ se k'a fɔ dɛ a bingali n'a namara kɔnɔ minnu bɛ se k'a nafolo bɔ k'a dun minnu bɛ se k'a marifa feerew kɛ minnu bɛ se k'a dudugumafɛnw sɔrɔ mais k'a fɔ ko nafa de b'a la ka sin jamana ma o tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen anw bɛ se ka mun Voilà, an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ Baba Edem ale a ta tigɛ an bɛ anw yɛrɛ ta sanfɛ ni waati in na Zumana ka bɔ Banagabugu sugu la ko kana boisson di aw ma ko aw ka ɲigi n'o ye Kuyate ka diyara n ye kami Banagabugu kaw bɛɛ fa tɔgɔ la kuma tun b'e bolo ma se ɲininkali kɛ ko nafa jumɛn bɛ se ka kɛ ni sɛbɛn ninnu na ani Faransi ɲɔgɔn cɛ a yirala ko Dayiru Danbɛlɛ
Daourou Damele anga ministre de la défense kɔrɔ ale yɛrɛ ɲiningara nin kelen na a ma se ka jaabi di nafa min b'a la ko u bɛ ji di d'a ma maintenant u bɛ ji d'a ma ko jɔn bɛ ji d'a ma Faransi maintenant u bɛ ji d'a ma est-ce que u bɛ ka ji d'a ma ji min ta de ko don wa ji min ta bulukɛsi kɔni donc o fana ye min ye mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka o nafa ye accord de la défense sira de wa walima o nafa ye an bɛ G5 min kɔnɔ walima Faransi nali min kɛra an fɛ yan Barkhane a b'o de sira kan wa walima Faransi ko k'a bɛna an dɛmɛni min kɛ ko k'an ka jamana bɔ a b'o sira de kan wa walima a bɛ accord de défense sira de kan donc fɛn kelen min bɛ yen n'o nafa b'an ka accord signer kɔ an ye diɲɛ bɛɛ ɲininka dugukolo kɔ kan Faransi yɛrɛ ka Jean-Yves Le Drian min y'u ka kumakangali kotigi ye o yɛrɛ ɲininkara ko nafa jumɛn de b'a la a ma sɔrɔ diɲɛ bɛɛ a tɛ yen jaabi yɛrɛ ma sɔrɔ ale da mais bɛna min f'i ye dɔrɔn u bɛna tiɲɛni min k'an fɛ yan u bɛ se ka tiɲɛni ninnu yamaruya cogo min na o siraw dɔrɔn de don o de kama a fɔra ko ni Faransi ye min kɛ a kɛra a banna o dɔrɔn de b'a la donc a lajɛ k'a fɔ ko 2016 n'a fɔ Kamara y'a fɔ cogo min na bɛn jamana dɔ ko k'u bɛna pankuru 2 d'a ma kɛlɛ hukumu kɔnɔna na ka tila k'a ɲini ka taa an ka mɔgɔw la kɔkɔ o bɛɛ yaasa an bɛ se ka o tɔnɔ sɔrɔ fo Faransi ka ɲininka Faransi ka fɔ awɔ walima ayi donc o bɛ cogo min na f'an k'a dɔn o nɔ kan ko n'a sɔrɔ k'a fɔ ko anw taara Faransi bɔli min kɛ bolo la accord de défense kun tɛ ni Faransi cɛ a don accord de défense kun tɛ guerre mondiale waati deuxième guerre mondiale ni première guerre mondiale surtout deuxième guerre mondiale accord de défense kun tɛ o kun t'an n'u cɛ ayi o tɛ u nana nɔfɛ dɔrɔn an taara u y'a ɲini k'an ka taa an ka jamana bɔ bolo la o don u tun bɛ imu min da a tun bɛ kɛ n'a fɔ anw bɛ ka taa an ka jamana de bɔ bolo la o don a tun bɛ fɔ an ka u bɛ minnu wele ko les traîtres sénégalais imu tun b'u da u b'a yɛrɛ de k'a fɔ ko Faransi ye la mère patrie de u ka jamana Faransi kɛra i b'a fɔ olu yɛrɛ faso Allahu akbar donc o bɛ cogo min na hali bɛnkan min kɛra u ni Faransi cɛ sarako ta sira fɛ u tila ka mɔgɔw faga kɔgɔji la ka dɔw faga Faransi ka tila ka na gwɛlɛ jigin dɔw kan kan dɔ cari in kɔnɔ Sénégal walasa u ye layidu min ta o kana se k'o sabati o kana se ka tɛmɛ donc sarako min tun b'u cɛ n'u taara o nɔ kan hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw de don o sara kelen de bi d'u ma o sara nɔ kan u ye dɔw janfa Faransi ka tila ka dɔw janfa kɔgɔji la ka tila ka na tɔni tora min ye k'olu u si la sa kan dɔ cari in kɔnɔ Sénégal donc o b'a yira k'a fɔ ko dalakan o sɛbɛn o jɛɲɔgɔnya fɛn fɛn b'a ni Faransi ɲɔgɔn cɛ ka na siga la a bɛɛ bɛ kan ka ɲɛkumun de kan tabarikala o b'a to n'an bɛ ɲininkali dɔ kɛ Adama Ben Jarala Adama i b'a ye k'a fɔ an ka avion dɔw a fɔra nin waati in na ko u bloquera ko Américains ma sɔn k'u di a kuma tiɲɛ yɛrɛ ye jumɛn de ye kuma in dɔ fɔra kuma in na donc dɔ fɔra kuma la i bɛ i sɔnni sigi min kan o ye ministre des affaires étrangères n'o ye Ablaye Diop ye o yɛrɛ wulila a sera États-Unis ambassade kɔnɔ après a taara fɔ l'Amérique jamana kɔnɔ donc a taara kumaɲɔgɔnya la ko u ka kumakan laban kɛra min ye États-Unis ambassadeur y'o fɔ u ka sénateur dɔ fana y'o fɔ ko Mali ye tiɲɛ don avion ye musaka bɛɛ sara ka minɛn ka ɲi ka kɛ avion in na k'a bɛɛ sara fɔ k'a acheminer ka na Bamako o wari bɛɛ dira ka ban wari bɛɛ sarala Mali faso jamana fɛ ko mais o bɛɛ kɔfɛ ko Faransi y'u lasɔmi ko embargo dɔ bɛ Mali kan ko embargo suguya jumɛn bɛ Mali kan ko Mali bɛ baara kɛ ni gatiya ye n'o ye plateforme ye El Hadji Général Gamou ka plateforme k'olu bɛ enrôlement des enfants soldats k'olu b'o kɛ k'olu bɛ denmisɛnnin minnu si san b'a ta 10 na ka se 17 Baɲango ma k'u ma se wolomasiri tabagaw ye ko nka ko o bɛ Gamou ka kuluw kɔnɔ ko donc ko Mali n'olu bɛ baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u tɛ se ka avion in di Mali ma ko ka da o kan oui
kuma min fɔra u yɛrɛ da officiellement o de ni o kɛra nin ye donc hakilima bɛɛ bɛ kulu kuncɛmala dɔn fuga ye n'a fɔra ka hakili jagabɔ kɛnin kan i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ la an bɛ ka min fɔ dɔrɔn n'an y'a sɔnni sigi o kan a b'o tɔ de sɛbɛntiya an bolo k'a dɔn k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya tɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ binkali de b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ et que an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka ɲi k'u ta fan dɔn quoi nka ni fɛnɛ bɛ voilà n'i bɛ kalabanci bin i b'a bin buguru jɛni na donc halisa dɔw kun da ka gɛlɛn ni nana jɛya bɛɛ ma sa aw tɛ kɛlɛkɛminan di aw ko aw ni anw ka armée ni ɲɔgɔn cɛ ko tigɛdi ɲɔgɔnma bɛ aw ka ɲi k'u kolojo aw ka ɲi ka kɛlɛkɛminanw di ka hali kɛlɛ bɛ kɛ ni fini minnu ye k'o bɛɛ lajɛlen o bɛɛ bɛ accord in kɔnɔ pour que aw ka se ka kɔkɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin Mali armée ma mais accord min signé na 2014 an bɛ bi 2021 san 7 halisa n'olu bɛ ka kuma Mali armée kan u b'a fɔ ko armée amatrice donc u b'o de ta o de ɲɛsin Mali ma donc n'i ko k'i bɛ nafa ɲini an n'u ka accord de défense kɔnɔ kuma la surunyana i bɛ min ye Sidiki ye min fɔ Dayiru y'o fɔ assemblée ɲɛkɔrɔ ko barakani kɛra SOMAZEP ye u bɛ ji de di an ka surasiw ma k'u bɛ ji di a banna donc i bɛ Dayiru ko ten k'u bɛ ji de di donc c'est pourquoi Asimi ninnu nalen olu ɲɛsin ka forage kɛ kanw kɔnɔ donc peut-être que Dayiru ninnu kun bolo i bɛ to tɛ de la mɔgɔ bolo mais e tɛ tagama i yɛrɛ kolo la quoi donc ce qui fait que i bɛ t'u yɛrɛ ka site kan barakani ka site kan bɛɛ bɛ taa i b'o ɲini n'i donna yen i bɛ min sɔrɔ yen u yɛrɛ b'u ka rapport kɛ 10 janvier o 10 janvier u ye baara min kɛ san kelen kɔnɔ u b'a bɛn tɛgɛmɔ k'a bɛɛ woyo bɔlɔlɔ sanfɛ ko diɲɛ ka k'a seere ambassade kɔnɔ yan yɛrɛ u bɛ conférence de presse organiser donc o kama u bɛ min fɔ an ye ɲaman cɛ ani musokulu dɔw tun bɛ yen ɲɔsi mansi ko tun b'u la an y'o d'u ma adduction électrification an ye nin lampadaire hakɛ kɛ an ye nin forage hakɛ soni i k'u nana kɔlɔnsoni de la an ka jamana kɔnɔ kɛlɛko kuma t'a la non kɛlɛko kuma t'a la ba belebeleba fila galen ka jamana min cɛ ci tiɲɛ don kɔgɔji t'an bolo i ye minɔgɔ sɔrɔ an na est ce que i welela ka na yelen de bila an kan tile bɛ yan fɔ a bɛ k'an fin tellement tile ka kalan i bɛna mun yelen bɔ yan tugun donc o de kɛra a nafa ye u yɛrɛ ye min fɔ u yɛrɛ ka sitiw kan bala an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka taa fan dɔ in fɛ hakɛto ɲini maaw fɛ Ben donc ani u bɛ tila ka a fɔ u bɛ nombre dɔ citer an ye nin terroriste hakɛya faga photo tɛ pour illustrer or tubabu olu yɛrɛ b'a fɔ ko une image vaut 1000 mots ko sani k'i kale ko n kunkolo gɔnalen ko cɛ k'i ka banfula cunsa
o ko k'a ye puisque mina u b'o fɔ n'u ko k'u bɛ ja bɔ a minan t'anw bolo a bɛ fɔ fɛn min ma ko authentification k'o kɛ ni image taara nin yɔrɔ min na a taara nin don nin cogoya la tiɲɛ don a taara nin yɔrɔ in na anw tɛ se k'o kɛ nka a bɛ jamana tɔ bɛɛ bolo ni minnu bɛ yen olu bɛ se k'u ka nkalon kɔrɔbɔ a yɔrɔnin na c'est pourquoi don o don o de la u ye Kufa yɛrɛ t'a faga ko sabanan na nin ye u bolo an y'a faga f'u ka ministres bɛ bɔ u b'a tigɛrɛ fɔ mais a bɛ Kufa bɛ tila ka bɔ tuguni u bɛ tila ka wuli tugun ka jɔ quoi donc nkalon finman u bɛ k'o de tigɛ u ma deli ka photo yira ko an ye ninnu de faga u dalen filɛ mais u b'a citer dɔrɔn qu'on a mis 200 terroristes hors d'état de nuire mais sans image illustrative donc voilà un peu aux manipulations de bɛ communication na mais il y a aucun avantage en cas ce n'est que de l'exploitation pour que k'u yɛrɛ daga i b'a fɔ charte de l'impérialisme b'a fɔ cogo min na k'u ka opération militaire bɛ objectifié ka na k'u ka nafasɔrɔ siraw lakana ani u ka valet logo minnu b'an ka jamana kɔnɔ i b'a fɔ Abubaye sɛrɛ n'a cɛbilen sɛrɛ ko k'olu ka nafasɔrɔ siraw n'a banna valet ye mun ye Blanc Sagoro maa min y'i bolo kɔnɔ maa ye donc ani a bandaw sɛrɛw minnu y'a accord de défense signé pour que k'olu fana lakana. i ko ko bandaw a bandaw sɛrɛw quoi n'a cɛbilen sɛrɛw Bubaye sɛrɛw a tɔ ka ca olu de b'u ka ciw la yan kɛ oui olu de bɛ kɛnɛ kan bi sinon a caman bɛ yen quoi minnu bɛ kɛnɛ kan an b'olu tɔgɔ dɔw fɔ ka tɛmɛ mais kuma kɔnɔ an da bɛna se caman ma ni Ala sɔnna ma Kuyate min kɛra Afghanistan an ka jamana in ni Afghanistan cɛ ka jan fo ka taa fɔ a to ten fasoden dɔw bɛ ka o ni an ta in da ɲɔgɔn ma yala u kan ka da ɲɔgɔn ma Masiɲɛ ni m'o jaabi bɛɛ ni bɔra ka min lafɔ sisan ka a la dafa a bɛ ye ko kabi faransiya daminɛ k'a fɔ san o san a bɛna a ka kɛlenw ɲɛfɔ san o san u bɛ su hakɛ min fɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ka na taa se fo 10 janvier passé su min fɔra o ka ca a fɔra ko tiɲɛnikɛla minnu bɛ c'est-à-dire que Sahel kɔnɔ a ka ca n'o ye n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan komi mɔgɔ t'a su maliyɛnw t'a su u bɛ su min fɔ u bɛ su min u y'o faga u y'o faga quoi o yɛrɛ ka ca ni Sahel tiɲɛlikɛlaw ye Sahel tiɲɛnikɛlaw ka ca n'o de ye u ye hakɛ min fɔ k'o bɛ o ka ca n'o ye nka o kɛnɛ kelen kan u bɛ tila k'a fɔ tugun ko a ka kan Faransi k'a labɛn ko ka sababu kɛ ko tiɲɛnikɛlaw fanga bɛ ka bonya diɲɛ don o don u b'a fɔ et puis a bɛ fɔ fɛnɛ n b'a ye fo tɛgɛrɛ yɛrɛ bɛ fɔ o wagati mɔgɔw fɛ quoi c'est-à-dire que nin contradiction lajɛ mɔgɔ minnu fagara ka ban u fagalen ka ban u bɛ ka fangaba de sɔrɔ tugun ko fo hali u ma deli ka don jamana minnu kɔnɔ ko bɛ ka walangata ka taa yen ko fo sisan u ma don jamana minnu kɔnɔ u ma se yɔrɔ min na u bɛ ka walanga ka taa yen non u bɛ nin bɛɛ fɔ nka u fagara ka ban kuma kɛra fila ye kuma kɛra fila ye nin bɛ min ko fɔ dɔrɔn c'est que u ka accord ninnu sɛbɛnnen don ne ni kalokan o de kama a tɛ se ka bɔ kɛnɛma a bɛ tɔmɔ u nɔfɛ de fo ka taa a bolo da ko tiɲɛ kan min kɛra Afghanistan k'a daminɛ Irak Afghanistan Libye Syrie Mali nin bɛɛ ye fɛn kelen de ye mais min fɔ maliyɛnw ɲɛna n'i ye cɛbilen ka kuma mɛn ko sisan an kan ka jɔrɔ ko ka sababu kɛ Américains boli Afghanistan tiɲɛnikɛlaw nana fanga sɔrɔ cɛbilen nin fɔ mɛnɛ cɛbilen nin fɔ dɛ mas Golfe Persique kɔnɔ kabi Américains donna yen tiɲɛnikɛlaw ye fanga sɔrɔ yen fan jumɛn Afghanistan fanfɛla ninnu wa ka taa ka daminɛ peut-être i bɛ se ka daminɛ fo fɛn Iran i m'a faamu Kuyate fanfɛla ninnu ka taa Irak ni fɛnw kab'u donna yen c'est-à-dire que problème ye min ye Américains donnen Saddam fagalen kɔ tiɲɛnikɛlaw ye fanga de sɔrɔ u bɛ cogo min na u taalen Libi ci ni mɔgɔ ninnu ye fanga de sɔrɔ ka sababu kɛ u bɛ fanga de den ninnu ma k'a ka jamana ci Américains ka service de renseignement o ka rapport dɔ bɛ yen o rapport kɔnɔ o ko yaasa Kadhafi bɛ se ka kɛlɛ ka se a la ko Moyen-Orient bɛɛ o y'a terroriste bɛɛ de tɛgɛ di ɲɔgɔn ma avec Al-Qaïda comme tête de proue pour que u bɛ se ka Kadhafi ka fanga ci
mais ko yasa yani karafika fanga biti u nana kana libini klibi cɛ n'o ye Mali ye kana n'u ka Afrique comme ko installer u ye maa minnu labɛn n'a bɛ bɛn cɛ 1,500 ma olu bɛ ka labɛn an bolo k'olu bɛ ka labɛn mais ko Sahara kɔnɔ u ye ni minnu dilan u ye tiɲɛnikɛla minnu dilan yaasa u bɛ se ka Libi ci a calcul kɔnɔ san 4 o ka ca mɔgɔ tɛ da dɔw la donc sisan u tilala o baara la san 4 u nana hike Kadafi kan hikele Kadafi kan sisan sira dira Faransi ma ani tiɲɛnikɛlaw kana tiɲɛnikɛlaw bɛ kɛlɛ kɛ wagati min na Américains y'an ka mɔgɔ minnu former n'an tun b'u kalama u tilala kulu 2 ye a 80% olu taara fara marifatigiw kan minnu ye jamana ta a tɔw olu nana olu tɔw kɔnɔna na Yamadu Aya de b'olu kɔnɔ olu nana coup d'état kɛ donc min fɛ ka min f'i ye dɔrɔn ninnu mana diɲɛ jamana si kɔnɔ k'a fɔ ko tiɲɛnikɛlaw ma fanga ta ye u bɛ cogo min na a ma kɛ u bɛ cogo min na tuma min na u bɛ na ni Servale ye o y'a sɔrɔ a fɔra ko tiɲɛni bɛ Gao ma faamu ka na dɔn ni Mopti a bɛ ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi ka taa fo yɔrɔ jumɛn fo Banaba ka na fo Segu ma faamu sisan État islamique de bɛ ɲɔnɔ bɛɛ minɛlen don bi État islamique de bɛ munna parce que ni ninnu nana diɲɛ fan fan ni tiɲɛnikɛlaw de bɛ fanga sɔrɔ donc o bɛ mun ko fɔ o b'a yira ko ni fanga min nana an ka jamana kɔnɔ bi o fanga soit i b'i ɲɛsin kɛlɛ ma ka jamana bɔ bolola walima i ni ninnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ marifa feerelaw mɔgɔ fagalaw jamana cilaw wa i bɛ n'a ye k'a fɔ hali politiki sira fɛ minnu bɛ k'a ɲini k'u bɛ ka fanga ta o caman ni ninnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que u ka jate la ni m'i bolo de ninnu ma ninnu n'u jɛɲɔgɔn min jɛ k'i kɛlɛ i ti fanga sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ n'an taara kalata la ka taa sɔrɔ jamana bɔ bolo la maa min bɛna sigi an kunna ka na siga la ninnu ka mɔgɔ sigilen don. tabarikala Adama Ben Jara Afghanistan ta foyi t'u ɲɔgɔn cɛ fo n'a bɔra u bɛ ka kule ni Afghanistan ye dɔrɔn ka kɛ i n'a fɔ danfara b'o n'an ta ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ mun kɛra Afghanistan o kelen de bɛ Mali kɔnɔ déjà Mali n'i y'a tila yɔrɔ 3 2 ni tila o bɛ Afghanistan bɛ cogo min na bi o b'o kɔnɔ. tabarikala Ben an y'a ye k'a fɔ don min na Talibanw ye Afghanistan fan bɛɛ minɛ an ka jamana maaba dɔ bɛ yen a ye tweet kɛ a ka bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko a bɛ siran min bɛ ka kɛ ni Afghanistan a ɲɔgɔn kana an ka jamana sɔrɔ parce que Américains bɔra yen o ni Faransi fana bɔra yan a bɛ k'o 2 da ɲɔgɔn na i ye a tweet ye Cɛbilen Dramé ale de y'a kɛ i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a la. Bala bon k'a daminɛ fɔlɔ ne bɛ mɔgɔ min ye jɔyɔrɔba kɛ ani n'i ye mɔgɔba ye ne b'olu bɔ ɲɔgɔn na quoi. Mɔgɔ min ye jɔyɔrɔba kɛ mɔgɔ min Ala ye garisɛgɛ jɔyɔrɔba la i faso kɔnɔ o bɛ Cɛbilen ni Bube ninnu b'o fɛ quoi. mais mɔgɔba i ye koba kɛ u ka kelen dɔrɔn yira ko n ye nin ɲuman kɛ faso ye quoi. donc garisɛgɛ de ne t'a dɔn kabiri u ye Musa bin ne t'a dɔn u ye kelen min kɛ Mali kɔnɔ ko nin ye ɲuman ye n t'a dɔn. mɔgɔw bɛ se k'an bilasira comme téléphone bɛ tila ka labila adresse à la nation don k'u ye nin kɛ ko malidenw bɛ k'a nafa sɔrɔ kelen pe san 30 u bɛ nin lamaga la journaliste ni école maître u tɛ lagɛrɛ ta u tɛ article sɛbɛn kabiri u ye Musa bin u bɛ ka balo décret la u da bɔlen o décret la o kulejalan de b'an tulo kɔrɔ donc pour dire que Cɛbilen a ye jɔyɔrɔba kɛ jamana kɔnɔ Afghanistan population i b'a analyser furaduman k'a lajɛ tabiya ni taabolo min b'u bolo u bɛ ka minnu wele ko Taliban ni kalandenw don n'u bɛ nin wulikajɔ in na est-ce que u kun ye fanga in kun b'u bolo wa ou bien a kun t'u bolo o de ye ɲininkali ye tiɲɛ na fanga in kun b'u bolo u ka fanga kun don mun ye fanga b'u bolo Américains de nana ka fanga b'u bolo a kɛra ten n'u seginna ka na fanga minɛ ne y'u ye u bɛ ka don Kabul jamanadenw bɛ ka tigɛrɛ de f'u kun mais i b'o ye RT France de ka irisiw ka téléso quoi u bɛ ka don jamanadenw ye haie d'honneur de kɛ u bɛ ka tigɛrɛ f'u kun u bɛ ka na palais minɛ quoi ni jamanadenw t'i fɛ mɔgɔ min bɛ arabu ka mais i t'olu ye France 24 ninnu na dɛ diɲɛ kɔnɔ i t'o ye n ye muso 9 de bɔ ko plusieurs femmes se mobilisent contre les pratiques plusieurs parce que plusieurs minimali ye de ye quoi plusieurs bɛ daminɛ de la ko plusieurs femmes f'i b'i tintigilama k'i b'a sɔrɔ jama tɔba bɛ kɔfɛ mɔgɔ 9 k'olu bannen don
ninnu talibanw ka fanga ma quoi mais jamanadenw bɛ k'u yɛrɛ fanga la u b'o lamaga de la donc Mali kɔnɔ est-ce que fanga de la ka taa ni diinɛ sira ye ayi o ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ kuma dɔw la yɛrɛ i bɛ ɲinɛ i bɛ diinɛ jumɛn na i b'a sɔrɔ Jean Paul Traoré ni ne Adama Ben Jara mana ɲɔgɔn ye cɛ anw bɛ sinankunya kuma de kɛ sɔdonna in tɛmɛ ka taa yan an bɛ ɲinɛ yɛrɛ ni fêtiw tɛ yen ko nin bɛ diinɛ jumɛn na anw fɛ yan fɛn wɛrɛw développélen don minnu ye vivre ensemble bila minɛn dɔ kɔnɔ n'a ni diinɛ ko tɛ dɛn mɔgɔya la quoi anw ka faamu b'o kundama la quoi donc maa damadɔni ka na ni marifa ye ka nin baara in bila sen kan mais extérieur b'u kɔfɛ parce que Yad était à Bamako, il a servi de haute fonction au Mali à l'intérieur comme à l'extérieur. Koufa était ici à ce même quartier ici à Banangabougou. A tun bɛ taa émission kɛ radio Kayira de la chez Oumar Mariko. Bon Amadou Koufa. Amadou Koufa. A tun bɛ Bamako yan. Bien sûr. Donc o mɔgɔ kelenw mais influence extérieure dɔ bɔra kɔfɛ n yɛrɛ ye hakilina dɔ ta jamana kɔnɔ ko n b'a walankata ani ninnu ta ye min ye jamanadenw bɛ k'u yɛrɛ yala u ka taabolo kun don comme frères musulmans gɛnna États-Unis fɛ sisan cogo min ni Mohamed Mersi ninnu ka kulu confrérie farala kɔfɛ ka fanga ɲini ka na tugu ka fanga minɛ mɔgɔw bɛ se ka mun fɔ ko jamanadenw t'u fɛ i tɛ se k'o fɔ dɛ arabu n'u ka culture don wa n'olu ko min bɛ bɛn u ka jamana kɔnɔ o bɛ bɛn yen et puis États-Unis tun bɛ a ka baara dɔ de lakanali da la donc a yɛrɛ bolo bi a bɛ taa sira wɛrɛ fɛ a ye sen bɔ yen parce que olu bɛ lonjanko ye san 20 don o don dɔ siri mɛ États-Unis drapeau la san 20 don o don bi kunun ka fisa ni bi ye donc olu bɛ jateminɛ kɛ et ils savent se retirer n'u y'u ka parts olu b'u sigi kuma dɔ tɔw kunna u b'u wuli kuma dɔn nka Faransi min ta ye ala ma foyi garisigɛ don ne la n ka dugu jukɔrɔ donc fo n ka n da bari n ka jamana maralen kɔrɔw la n tɛ taa a kumakan duman tɛ na sinon i b'a dɔn yɔrɔ min na ko États-Unis yɛrɛ nana raison kɔnɔ i bɛ Joe Biden ka une semaine dɔrɔn i b'a discours lamɛn président ka nɔfɛmɔgɔ damadɔni taara raison dɔ la ko on va organiser la résistance ko u bɛɛ ma minɛ k'u bɛ t'u kɛlɛ labɛn kura ye président yɛrɛ taara jamana dɔ kɔnɔ dafɛ jamana dɔ la ka déclaration kɛ k'a b'a labɛn k'a ma boli dɛ k'a ye joli bɔn ko joli kana ba o k'a y'o de éviter ko mais k'a bɛ segin ka na États-Unis président de bɔra k'i nɛ minɛ tu ne fais plus partie des hommes avec qui les États-Unis discutent ko tu appartiens au passé simple donc mɔgɔw k'a faamu ko min bɛ sen na ka d'u ye dɔrɔn ka Faransi lafasa mais a kumakan t'u da quoi n'aw ye Faransi lata u bɛna te min kuluba cɛ u ka sabali mas kow fincogo ye kelen u manamana cogo tɛ kelen ye Mali ye peuple sugu min ye n'i nana yan k'i bɛ Mali minɛ ni diinɛ minɛla ye n'i ma farati i bɛ sɔn k'a jɛ quoi hali n'i b'o kɛ o bɛ kɛ ni hakilina ni mɔgɔw ka dusukun de ye mais nin ye diinɛ tɔgɔ de talen ye mais diinɛ tɛ kelen et puis fila u yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ u bɛ business de la wa walima u bɛ diinɛ ko de la il est temps o de an ka taa ni débat profondeur de la ka bɔ surface kɔnɔ quoi donc nin kɛra n fa karisaw fɛ yen nin bɛ se ka kɛ ne fɛ yen donc fɛn minnu ni i ma ye k'u bila hali minɛn kelen kɔnɔ bakuruba la ne b'a a ye o angle de kan kosɛbɛ quoi tabarikala Kuyate an bɛ kuma galama an bɛ o tɛnku e la nin waati in na an y'a ye k'a fɔ minɛliw u bɛ sen na i b'a fɔ faso ɲama tun ye a ɲini cogo min na k'a fɔ wulikajɔw ka kɛ minnu ye jamana wariw dun n'u tɔgɔ bɛ corruption kow la u ka minɛ an y'a ye k'a fɔ o baaraw olu bɛ sen na nin waati in na i b'a ko ye cogo di i bɛ se ka hakili jagabɔ jumɛn k'a kan Mas n'i ye Mali ta k'a lajɛ i b'a ye ko jamana min don u ye fɛn dɔ kolokolo a kɔnɔ min bɛ wele ko étourderie le défaut de bon sens o kɔrɔ bamanankan na c'est à dire que an bɛ min wele ko kɔnɔ sukoleya Mas ni hadamaden kɔnɔ sukola dɔrɔn kana saraka bilen cogo min na a bɛ ye kɔsani na n ye dɔw ka laseli mɛn ko non ko an kan ka jamana de ɲini ko minnu bɛ ka minɛ n'an b'a fɔ ko zone don ko nin t'olu minɛ waati ye dɔw y'o fɔ ko nin tɛ mɔgɔw minɛ waati ye Masa fɔ ma ko la liaison intime entre la parole et l'esprit c'est-à-dire que ni bunahadamaden bɛ kuma a ka kan i bɛ min fɔ o ni a hakili ka taa ni ɲɔgɔn ye a bɛ ye ko n'i ye diɲɛlatigɛ jateminɛ dɔw bɛ yen olu n'u dusukunna miiri u bɛ kɛlɛ la wagati bɛɛ o nɔ kan
ko non chocolat bɛ du ka mɔgɔya kɔnɔ fo ka kɛ n'u kumana i b'i yɛrɛ ɲininka a bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ mun bana b'a la mas ni an bɛ kɛlɛ n'o y'an ka jamanaw ye masi fɛɛrɛbaw de b'a la an bɛ se ka da don dɔ la dɔɔnin c'est à dire que fɛɛrɛw de b'a la sariyaw dɔw taara an ka jamana kɔnɔ yan masi u ye sariya ninnu jɔsi ka na ni kow dɔ ye masa an bɛ dɔɔnin fɔ a la quoi peut-être n'o kɛra a bɛ faamu mɔgɔw b'a dɔn u bɛ jamana ci cogo min na ka taa fɛ quoi masi n'i ye Mali ta Mali de ye jamana ye a ye sariya dɔ ta a bɛ fɔ min ma ko répression du crime d'enrichissement illicite nin taara u b'a wele ko la loi numéro 82 39 ANRM du 26 mars 1982 82 masi ni sariya n'i y'a ta k'a lajɛ a article fɔlɔ-fɔlɔ bɛ min fɔ o de la propriété est garantie par la Constitution et les lois. Toutefois, l'acquisition de tous les biens doit être licite. C'est-à-dire que licite. Ko ni mɔgɔ ka tatigiya sɔrɔ sira fɛ Mali sariya ni Mali kuruntu ba o de bɛ a lakana ko o nɔ kan sɔrɔ bɛ kɛ bunadamaden fɛ k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ kɛ jɛlenya de kan c'est que ni sɔrɔ min ma k'i fɛ Mali kɔnɔ ni sariya talen kɔfɛ a bil'i kunna a b'i bosi la ɲɛ jugu ɲɛ ɲuman saraka t'a la o sariya nana mun fɔ masa a ko la connaissance des infractions prévues ni article 5 de la connaissance des infractions prévues par la présente loi est attribué à la Cour spéciale de sûreté de l'État. Maître Bathily tun bɛ ka cour min fɔ. O de. Ko k'a dɔn ko i ye sɔrɔ min kɛ a kɛra sariya kɔnɔ walima a kɛ sariya kɔnɔ ko jamana kɔnɔ kiribonda min b'o dana tigɛ ko nin kiribonda de ye. Masiw nana mun fɔ u ko a sariya bɛ boli mɔgɔ minnu kan u nana fɔ ko hali maa minnu bɛ yen n'o ye article 6 ye anw minnu kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka mɔgɔw nɔ minɛ n'a yɛrɛ ko an ye tugu sɛgɛsɛgɛli dɔ kan ko zon ni aw bɛɛ bɛ minɛ cogo kelen na. O y'a dan ye. Awɔ. O y'a dan ye. Article 6. La personnalité pénale des agents publics chargés des contrôles ou des inspections peut être recherchée et sanctionnée dans les mêmes conditions s'il est prévu qu'ils ont manqué au devoir de contrôle et l'inspection qui leur incombe. Nya charakisɛ de. O doni ma bɛ mun fɔ article 7 et le dernier article la sariya kuma man ca. U ko nonobstant les procédures d'investigation résultant du code de procédure pénale, le procureur général, près la Cour spéciale de sûreté de l'État, d'ordre de ses supérieurs, interpellé soit directement, soit par l'un de ses membres du parquet, tout fonctionnaire civil ou militaire, tout employé de l'État. N'a fɔra ko fonctionnaire de l'État olu bɛ yen, employé de l'État o ye bɛn ninnu de ye, ni bube ninnu. Ni cɛ ninnu. I bɛ bube ni bɛn bila ni si kelen kɔnɔ. Awɛ o yɔrɔ sanfɛ. U bɛɛ bɛ kulonkɛ. O bɛɛ bɛ ye mais k'a fɔ ko employé de l'État mais ils sont pas fonctionnaires de l'État. Ok. Donc o b'a yira ko ni sariya in ni hakilina b'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan n'a yirala k'a fɔ k'i ye tiɲɛni kɛ mɔgɔw bɛ ka namara min don kuma na n'o ye k'a fɔ ko sariya dɔ majɛ de bɛ o de kama k'u tɛ se ka minɛ. I ye nin fɔ don min na ni Mohamed sigira yan i tun bɛ ka nin walawala o. Awɔ n tun bɛ ka nin walawala yanni bube ninnu bɛ minɛ an tun bɛna bube ninnu u kan ka minɛ sira min fɛ sariya ye min fɔ an tun bɛ o ɲɛfɔ mais a bɛna fɔ Cour suprême fɛnɛ olu pressera ka taa kɛ foroba mugu la. Maintenant min kɛra foroba mugu la majɛ b'a la parce que yanni an bɛ don o majɛw kɔnɔ an bɛna min fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est que bi ba fa ani kilicɛ n'an bɛ fɛ jamana yɛrɛ ka lafiya dɔɔni mas ba fa ani kilicɛ o de kan ka kɛ bi mɔgɔ damadɔ bɛ yen olu de kɛlen don ka Mali yɛrɛ bisibasa k'a di fo k'olu minɛ fo k'u minɛ de ka minɛ yɛrɛ de k'u bɔ maaw cɛla k'u bɔ adamadenw cɛla ka t'u caserne
Donc mas e ka lajɛ ɔhɔ n'i y'an ka ni jamanaba in ta k'a lajɛ a bɛ ye ko sariyaw dɔ de taara sariya minnu bɛ yen n'a ye jateminɛ k'a la k'a daminɛ Musa ka wagati k'a daminɛ 1972 ka taa 1987 ordonnance dɔ taara o ordonnance ni min taara a bɛ fɔ o ma ko le 13 février 1994 et ordonnance numéro 13 CMLN du 22 avril 1993 portant répression des atteintes aux biens publics ni sariya taara n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna sariya hakɛ minnu taara n'a tila ka jɔsi ka bɔ yen min ye sira di corruption ma Musa binnen kɔfɛ Musa ka wagati corruption tun bɛ yen dɛ mais Musa binnen kɔfɛ u ye sariya jɔsi minnu kɛ o de y'a juguya tan mina voilà o de y'a juguya tan Musa ka wagati u ye loi dɔ ta f'u ma ko la loi e bɛna k'a fɔ 82 39 ANRM portant répression du crime d'enrichissement illicite. Mais maman bila sara gɛlɛntaw ni sara ɲumantaw la dɛ mais a lawale le kɛra problème Musa bɛ fanga la wagati min na société ninnu bɛɛ pira ka kɛ mɔgɔninfin pour que a ka se ka sara sɔrɔ f'a ka kalo 4 kalo 5 kɛ ba la a ka se ka kalo damadɔ sara sɔrɔ kalanko burujara ka na taa se kunnama ma a ka bon hakili ma sisan o kɛlen nafolo min yera k'o tununa nin bɛɛ kɔfɛ k'o bɛnna 237 millions. Millions? Ouais. Moussa Tali, 230. 401 511 francs. Ayi, y'a sɔrɔ Musa fanga la, Musa ma taa dɛ. Ko nafolo min tununa, u kelen ko ni sariya ninnu la baara. Min ye tununa. Min tununa. Maintenant sisan ko min ɲinina ka sɔrɔ kiri fɛ, k'o bɛnna 37 millions 114 701 francs CFA. Donc, million kɛmɛ fila ni bi saba ni wolonwula million kɛmɛ fila la min sɔrɔla ko million bi saba ani wolonwula ani buruburu damadɔ tabarikala maso kelen fɛn bɛ tali kɛ ka ni sariya ninnu jɔsi ka bɔ yen o nana fɔ ma ko l'ordonnance numéro o ye kelen Musa binna 91 l'ordonnance numéro 91 068 P CTSP du 1er octobre 1991 portant abrogation des lois portant création de la Cour spéciale de sûreté de l'État, de la Commission spéciale d'enquête sur les crimes d'enrichissement illicite et de corruption. Sariya minnu kun taara ka corruption kɛlɛ kabi 91 en tout cas u ye a bɛ fɔ o ma ko états généraux dɔ kɛ corruption kan ka kumaw dɔ ni mɔgɔw dɔ fara fara ɲɔgɔn kan k'olu kan'o kɛ mais i b'a kalama fo ka taa se vérificateur ka bureau sigili kan sariyaw kun tɛ yen minnu talen don k'a fɔ ko i b'i ɲɛsin corruption kɛlɛli ma fana kɛra vérificateur créé en 2003 sinon sariya kun tɛ yen sariya jɔlenba kun tɛ yen dɛ ok Ben mɔgɔw kun sigilen tɛ ni min ye k'a fɔ ko tigiri ko o bɛ se ka minɛ nin cogo la ka tigiri minɛ tan ka taa n'a ye ye maaw dabali bannen Mas pour moi ni kɔni ye ka fuguri de bɔ daba da la ni kun fɔra ni plateau kelen kan ko dans 2 semaines ko bɛ lamaga i y'a fɔ yan dɛ nka tellement que prip de fiera an bɛ ka taa o prip de fiera an bɛ ka taa coup d'envoi de nin ye coup d'envoi de mais ne nin tɛ ko kun tɛ an ka wuli ka jɔ la ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bila non la corruption est la mère de tous les maux. Mais i b'a kalama hali bi fasoden dɔw ma da la ko tigiri bɛ se ka minɛ bon n'i ye Barilabugu tigiri ye bi na Bamakɔ kura toto don a bɛ wo kɔnɔ ye mɔgɔw bɛ k'a fɔ a ye k'a abatilen ba don a yɛrɛ sigimɛ ye k'a tɛ k'a dɔn moralement k'a tɛ k'a dɔn quoi ko nin kɛra cogo di nin bɛ taa bon peut-être anw furanama ye nin fɔ a ye quoi ko il a des sacs de dossiers an ko bon nous on respecte dossier b'a bolo voilà nous on respecte quelqu'un qui peut nous apporter des sacs de riz quoi mais dossier a bɛ min kan quoi i bɛ dossier labɔ de kan et puis i ka bagabaga bɛ mɔgɔ minnu ta o génération bɛ yen quoi olu bɛ yen quoi quelqu'un Sumelu Bube Mayiga bloku kan ka jamana bɛɛ berner ka bɛɛ lasira i yɛrɛ ɲɛ fu kan a miti kun do dɛ fu kan
an furadama y'a fɔ hali ni tilala émission dɔ la dɔw b'i wele Bube an ko cɛ a ko a ye sabali sa fɛn dɔ bɛ Sénégalais de b'a dɔn i b'a jɔ foro kɔnɔ a bɛ kɔnɔ gɛn épouvantail i b'a jɔ ni fiɲɛ cira a bɛ kɔnɔ gɛn quoi mais a tɛ se ka minɛli kɛ c'est ça o de ye Bube ye anw bolo quoi an b'a ye ten de Bube ministre des Affaires étrangères, ou t'a fɔ ka diɲɛ b'a bolo l'homme de l'Algérie, l'homme de la France, et avec un réseau international maîtrisé. K'a carnet d'adresse. Mun ye Amadou Toumani Touré bin gɛlɛya bɔra Libi ka Niger cɛ ci ka na Mali kɔnɔ. A kɛra ten. O gɛlɛya y'a sɔrɔ Sumelu Bube Mayiga ministre des Affaires étrangères. Gɛlɛya bɔra kɔ kan k'i ka jamana firi. O binna ka ATT binna le 22 mars k'a sɔrɔ affaires étrangères don. Sumelu Bube Mayiga a yɛrɛ tun bɛ renouveau kan don min a ko déwuruti ba de kɛra ko lajaba ba ko min ɲɔgɔn ma kɛ Mali armée fɛ Kidal kɔnɔ k'o de y'an poussé ko an ko vraiment ko il faut que dispositif ka ta ko ka équipement san an ka surasiw ye. Sumelu Bube Mayiga ce jour mai 2014 ministre de la défense sous Moussa Mara fa yɛrɛ la kirikiri machin Moussa Mara ko k'ale kɔni t'a dɔn a bɛ se mise en scène de la wa comédien don wa mais ale de ko tiɲɛ na Bube i ɲɛjɛ bɛ ka tigɛ taa Bamako. A tatɔ Kidal le 22 mai 2014 k'a yɛrɛ la yɛrɛ ale ko vraiment k'i man kɛnɛ kɔrɔ ye ka taa Bamako an b'i sɔrɔ yen quoi a ka sɔrɔ ka na message ni ci daminɛ ko commission d'enquête parlementaire donc armée ka déwuruti min ɲɔgɔn ma kɛ o y'a sɔrɔ ministre de la défense o Bube ye après Bube premier ministre cɛ tɛ muso tɛ ya o nana ka Bube to premier ministre ya la Imam Diko wulila ka kɛlɛ kɛ Sumelu Bube premier ministre Ogo Sagu kɛra 160 civils k'a bɛɛ faga Sumelu Bube Mayiga premier ministre jamanadenw ma deli ka bɔ premier ministre kama ni kundama min ye o de kɛra Sumelu Bube Mayiga la o kɔfɛ min ma deli ka kɛ 5 avril 10 février ni 5 avril min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ député 147 80 ni kɔ k'u tigɛ nɔ bila ko cɛ i tɛ se baara la taa ka bɔ yan motion de censure incompétence notoire a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ a ye mun de dilan a ye mun kɛ min k'u b'an na siran ɲɛ da la quoi ko nin ko Bube qu'est-ce qu'il a construit a ye mun dilan jamana in kɔnɔ un journaliste kabiri n'u ka Gayena Moussa Kontour la 26 mars 91 a ma article sɛbɛn ka journaliste alimentaire n'u bila dɔrɔn ka sɛbɛnni kɛ ka ci u ma journaliste min tɛ article sɛbɛn a tɛ journaliste ya baara kɛ a bɛ balo de kɛrɛ la k'i b'an na siran quoi ko k'o baara ta k'an sɛgɛrɛ dɔw fana ko politique kɛlɛ de don dɔw ko ten dɛ an ko ni politique kɛlɛ don n'an bɛ acharné mɔgɔ kama i bɛ acharné justice ka acharné mɔgɔ kama sa poids bɛ mɔgɔ min na a ma deli ka kɛ hali conseiller ye Gawo conseiller communal a ma ko ye Gawo en plus de cela u ye regroupement min sigi ko ka délai de la transition respecté o porte-parole ye jɔn ye Moussa Mara dossier min filɛ ka Bube minɛ mas Moussa Mara de ye sɛbɛnni kɛ k'a ci vérificateur général ma ko ne nana yan mais nin ko in diyalen tɛ a y'a fɛsɛfɛsɛ e yɛrɛ bɛ kulu min na dɛ c'est ça qui a été l'élément déclencheur Mara y'o min bila ka taa o rapport de nana k'a jira k'a fɔ ko miliyariw dunna avion san na miliyɔn caman dunna avion san na miliyari dunna kɛlɛkɛminɛnw sanni na un pays en guerre mɔgɔ min bɛ sɔn ka pays jamana to guerre la dɛmɛ ma bɔ Venezuela dɛmɛ ma bɔ Netherlands dɛmɛ ma bɔ Cotonou fo maliyɛnw ka fila ni dɔrɔmɛ ko an faso lajabara min ɲɔgɔn ma deli ka da an ka esclavagisme ni colonisation kɔfɛ an k'an ka kɛlɛkɛcɛw lajɔ k'u kolojo pour que u ka se ka taa don jugu la ka faso kumabɔ o wagati kɔnɔ i ma siran Ala ɲɛ i ma maloya k'o nafolo k'o de ŋanamu ben présumé de don dɛ a ma fɔ k'a y'a dun fɔlɔ dɛ siga de kelen don a la mas justice kuma don politiquement Bube yɛrɛ bɛ ka nin kuma in fɔ cogo min mas renouveau kan quand il l'écoute a ye ko in bila minɛn min kɔnɔ a yɛrɛ y'a bila minɛn min kɔnɔ quoi i bɛ t'o lamɛn ka tila ka kɔn ka bɔ a ye sɔmi yɛrɛ la minɛ surukuba y'i boli quoi kɔfɛ k'u y'a ɲininka k'a ko jɔn minɛna ko mɔgɔ ma minɛ ko n'ale kun y'i sigi ko mɔgɔ tun bɛ minɛ quoi ale de taara jamana n'a bonya 20 millions de Maliens mɔgɔ caman tɔgɔ bɛ kuma la ko dossier clos la a cloli bɛ jɔn arranger ayi k'a classera du moins k'a classera ko donc ko nin ko banna a bɛ k'a yira mɔgɔw la i b'a fɔ ko min kɛra an ka bɔ nin kɔnɔ an ka taa ɲɛfɛ quoi donc munna
e bɛ mun classé k'a sɔrɔ jamanadenw ma classé i b'a classé ni daluya jumɛn qu'est-ce que tu te reproches d'abord ko jurisprudence yɛrɛ la dɔrɔn i b'a dɔn fɛn min dogolen bɛ anw ka miliyari dunnen ka kɛ sababu ye an ka surasiw ka faga ka kɛ sababu ye an ka duguw ka ci Mali ka lajaba diɲɛ kɔnɔ o miliyari dunnen non n'i y'o da tugu ka t'o tile bila hali balɛni kɔnɔ o balɛni ma tila dɛ an b'a kɔnɔ fara ka bɔ n'a ye k'a dayɛlɛ wa a kiri bɛ kɛ mas n'o tɛ Kunte Ibrahim Boubacar Keita gɛnni na c'est pourquoi u taara sariya min n'u y'a sigi démocratie nalen u taara tailleur de la quoi k'a kɛ sur mesure k'a bɛn u yɛrɛ ma yɛrɛ lakana sariyaw o dama u y'olu de sigi ɲɔgɔn kan k'olu yɛrɛ makara mais ils s'en foutent du peuple. Ben dɔw ko a waati tɛ sisan dɛ k'a waati tɛ ko minɛli yɛrɛ de man ka kɛ nin wagati in na. Du moment que an bɛ k'a fɔ ko Mali kura ko de ka bila sen kan o kɔrɔ mɔgɔ min jɛlen don e de ka ɲi k'a ɲini ka kɛ o jamana ɲɛmɔgɔ ye quoi. Mais n'aw ka miliyari min suɲɛ su fɛ tile fɛ n bɛna o miliyari kelen bɔ ka aw san ka kɛ président ye donc pour que an ka bɛɛ ja kɛ avec les trafiquants avec des brigands donc jamana bɛ kɛ mun ye le pays va devenir la voyoucratie o baara de bɛ bila sen kan quand on va laisser les plus grands brigands les plus grands terroristes financiers ka taga jamana sanfɛ lɛgɛlɛgɛ nɔfɛ u b'o de nɔfɛ u ma tila donc ce qui fait que sariya kɛ kuma i y'a suɲɛ wagati min na ni kiri ma kɛ nin wagati kɔnɔ a bɛ kɛ wagati jumɛn entre e dili min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ɲɔgɔn minɛ o u tɛ ɲɔgɔn minɛ u yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn minɛ u bɛ jɛgɛ fitininw minɛ mais jɛgɛ kumababaw non cessez-le-feu de signaler b'u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ su fɛ il se voit ni min bɛ fanga la u bɛ enveloppe di dɔ in ma bon i bɛ n gun mais i kana se kundama dɔ la donc voilà et u b'a essayer k'u b'ale élection 2018 min paternité di Bube ma a ɲɔgɔn élection contestément organisé Mali kɔnɔ donc u tɛ se ka fɛn de yira quoi ko an ye nin kɛ ko malidenw bɛ k'a nafa sɔrɔ donc bakuruba la il faut que an ka bɔ o faux mythes mɔgɔ dɔw tun bɛ minnu da u yɛrɛ kan ka continuer ka jamana ci zominɛ daminɛlen min filɛ mas a tɛna jɔ tugun et nous disons Johnny bravo à la justice malienne au suivant non suivant Johnny a dossier bɛ nalen o mas a dossier bɛ nalen o dossier bɛ nalen la semaine prochaine jamanadenw k'u kulomada u b'a mɛn semaine natɔ semaine nata minɛli bɛ yen u b'a kuma mɛn dossier min bɛna dayɛlɛ maliyɛnw b'a kuma mɛn au suivant de don parce que mɔgɔ min ma ɲugun faso nafolo la un pays en guerre ne t'a dɔn o hinɛ minɛ kun mɔgɔw fɛ n'i bɛ fɛ k'a dɔn quoi ko fasodenw sago ye mun ye kiri la quoi i bɛ taa daba naani na sisan i b'a fɔ k'a ye zon bɛɛ quoi min bɛ k'a tigi la zon b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn yan bon o de ye jamanadenw sago ye ça veut dire mɔgɔ min ye 20,000 téléphone de suɲɛ o de bɛ ka jeni daba naani na quoi mɔgɔ min ye miliyari 20 ɲɔgɔnna dun faso firila a sababuya la mun ka ɲi ka kɛ o tigilamɔgɔ la. Kuyate dɔw ko sariya k'a ma kɛ a sira fɛ dɔw ko ten dɛ. Mas k'a ma kɛ a sira fɛ ko Bube minɛra cogo min na k'a ma kɛ a sira fɛ dɔw ko ten. e b'a dɔn min ka nɔgɔ Mali la a ka nɔgɔ mɔgɔw bolo dɔrɔn k'u kun jan sanfɛ ni min ka du ye don min na k'o fɔ n'a fɔra de ko président tɛ se k'i wele o de ye kuma wɛrɛ mais ni président bɛ se ka den o den wele den o den bɛ yen ko ni président bɛ se k'i wele a bɛ se k'i lasago a bɛ se k'i lasago kana siga la o den tɛ yen ko président bɛ se k'i wele k'a tɛ se k'i lasago tɛ yen dugukolo kɔkɔ tɛ yen mɔgɔw kana ko kɛ n'a fɔ an bɛ tulonkɛ la quoi donc o bɛ cogo min na a yɛrɛ ko nin ko ninnu bɛɛ bɛ tali kɛ san na san min i bɛ k'a y'a kale ko ale bɛna corruption de kɛlɛ 2014 an bɛna cas dɔ di maliyɛnw ma Mohamed Ali Bacili y'a fɔ RFM sanfɛ ani Saxe ka baro dɔ senfɛ Bacho le grand Bacho parce que Aras Bacho le petit Bacho il est le grand Bacho donc le grand Bacho i b'a ye a ko mɔgɔ y'a seere ale min ye terroriste kɔrɔ ye walima rebelle kɔrɔ min ko ko Bube bɛ marifa feere kɛ hakili bɛ kuma in na mɛnɛ o don Bube ma minɛ ne bolo Bube kan ka minɛ olu ko ninnu na olu fɛnɛ charge kan ka na olu ka bon ne nin ye o parce que a bɛ nafolo min tiɲɛ o la a bɛ jamana tiɲɛni min kɛ jamana kunna o la o ka bon ne nin bɛɛ ye surtout a bɔra maa min da Mohamed Ali Bacili m'a faamu ni cɛba in o ka nin laseli kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ kun kan o tigi ma minɛ ka datugu mun ye maliyɛnw bila k'a miiri ko Bube ye cɛba ye mas
cɛnikɛla fɛn fɛn b'an ka sigidaw kɔnɔ an ka bila an kunna k'a fɔ ko faso denjugu de don jeliw bɛ faso denjugu wele de wolo min ma kɛ tare ye c'est à dire que faso kɔnɔ ɲɛmɛrɛw de don faso dabiw faso kɔnɔ totow ni ɲinɛw olu ba totow ni ɲinɛw ni dabiw ni nɛmɛrɛw ni b'an tɔɔrɔ cogo min na olu de b'anw senkɔrɔ ten k'an tɔɔrɔ donc o ye wolo minnu ma kɛ tare ye maintenant munna o bɛ kɛ cɛba ye mɔgɔw bolo parce que minnu kan ka kobuw ta la u n'u ka mɔgɔdenya u ka fisa n'olu fana ye o de b'a kɛ munna parce que n'u ye miliyari 1 suɲɛ minnu kan ka ko bɔ a la u b'olu bolola sɔn u yɛrɛ b'u namadonna a tɔ la man fisa n'olu ye voilà donc dɔwɛrɛ tɛ maa denni minnu don olu de bɛ kɛ sababu ye an bɛ minnu miiri k'olu ye mɔgɔba ye k'olu balo o de kama kuma la a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko cɛbaw don o tɛ kelen ye bube ninnu sɛmɛyɔrɔ ye min ye mali dɔrɔn tɛ o non n'i y'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka ninnu bɛ siran k'u minɛ komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko wulu bɛ wo ci jugu na a tɛ se k'a minɛ o donni ma n'a sɔrɔ ko bube kun kan bɛ mali de ma c'est comme o don a ye mali fanga tigilamɔgɔw bɛɛ de dɔgɔya mais ani mali tɛ a kan bɛ min ma o de ye n'ale minɛna maa min y'ale minɛ n'o ye IBK ye o b'ale sɛmɛyɔrɔ dɔn n'o ye faransi ye n'ale minɛna faransi bɛna min kɛ IBK la IBK b'o dɔn parce que n'i ye bube ka sɛbɛnw ta k'a lajɛ a bɛ ye k'a fɔ ko bube bɛ faransi bolo min kɔnɔ o ye homme de réseau en France et en Afrique au profil sécuritaire. Homme de réseau. Ouais. Réseau jumɛn. faransi ka réseau dɔ bɛ yen nɔ o bɛ min wele ko réseau FOCA. c'est à dire que faransi kelen don ka kurufu dɔ de la dan ka na an ka farafinna kɔnɔna na u bɛ tɛmɛ adamadenw dɔw ni ko dɔ de fɛ ka se k'u ka laɲiniw sɔrɔ bube ninnu y'o mɔgɔ de homme de réseau en France et en Afrique au profil sécuritaire donc faransi ka lakanako min b'a da n'o ye faransi ka insécurité min n'a b'o feere jamanaw ma ka tila k'a fɔ k'a bɛna lakana feere aw ma o sira min bɛ yen a bɛ f'o de ma o réseau bube ni buru kɔnɔ o de ye profil sécuritaire ma yɔrɔ in ye donc bube b'o min kɔnɔ n'i bolo dala bube ninnu kan faransi b'i kɛlɛ n'a fɔ i y'a jamana jugu de ye c'est à dire que n'a fɔ a ye guerre de déclarer mali bɛ n'a fɔ bi a guerre de déclarer entre a bɛ n'a fɔ ninnu bube neli bɛ n'a fɔ guerre de déclenchera bi entre la France et le Mali. oui kana siga la kana siga ma kelen minɛli ma kelen parce que n'a jara a bɛ dafa fila buma tila bube ninnu na fɔlɔ mais n'u tilala bube ninnu na don min na comme n'u y'a dɔn k'a tɛ se ka mɔgɔ ɲɛ bilen hali n'a banana n'a fɔ u bɛ ka min kɛ Blaise la hali a taalen faransi k'i furakɛ u bɛ pali i tɛ taa n'u ko Blaise fana tɛ taa i tɛ taa i sana bere i tɛ taa n'i kilakɛrɛ la n'i y'i susi k'i ban i tɛ taa mais n bɛna min fɔ Bubu Sise jɔnni Bubu Sise ne y'a fɔ e ka plateau in kan n ko Bubu Sise tɛ fanga ɲinina sa Bubu Sise tun bɛ ka ja dɔn de kɛ jabɔgɔ Kuyate i bɛ ka tɔgɔ fɔ kɛ dɛ Bubu Sise ale tun tɛ premier ministre ye awɔ o de kunu Bubu tɛ ne y'a f'i ɲɛna n ko jadɔn de don u bɛ ka cɛ bi taa adresse à la nation voilà c'est à dire que jadɔn de don k'a fɔ ko Bubu Sise bɛna kɛ candidat ye fɛn dɔ a bɛɛ manamanakan a tɛ k'a ye a ka intention tɛ Bubu Sise cherche à se réfugier quelque part parce que a fɔra Bubu Sise ɲɛna ko a filɛ cogo min na tan ko a isolé don fanga tɛ yen bilen et puis a tɛ regroupement na ko n'u wulila don min na a nɔfɛ u b'a bisi o nɔ kan a taara a ɲin don URD ko la o senfɛ a ye URD fan dɔ fara an bɛ se k'a fɔ a ye URD furu fara an k'a fɔ cogo jɛla a y'o furu fara tɛmɛtɔ n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ cɛ kana siga la u bɛ a bɛ ɲɛnama boli la u kan bɛ k'a taara don Niger Mali ni Niger ɲɔgɔn cɛ kɔni a mɛnna sa dɛ ne kɔni ka jate la avion na a cayara cogo tɛ a tɛ tɛmɛ 3 heures de temps kan mais n'an taara ɲɛfɛ an bɛ mun fɔ dɔrɔn munna e Bubu tɔgɔ fɔ di oui a ka ko dɔ de bɛ yen n bɛn'o ɲɛfɔ ni Bubu y'i ka ko quoi c'est à dire que ni Bubu minɛna yɔrɔ min na Bubu kan ka minɛ yen ni Bubu minɛna yɔrɔ min na i bɛ ka kan ka minɛ yen Kasimu Tapo yɛrɛ fɛnɛ ayi dɛ a kan ka wele a bɛ ko dɔ kalama avocat a bɛ kalo kalama avocat a bɛ ko dɔ kalama a kan ka wele u ka ɲininka u bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛfɔ an ye o ma faamu ko jumɛn ni c'est à dire que e ka jateminɛ kɛ vérificateur n'a jira k'a fɔ ko ka kɛ ni kɛlɛcɛw ka nafolo ko dɔ ye min bɛ taa miliyari 69 na o ye dossier jumɛn ye u ye armement ta wariw nana cogo min na donc a bɛ ye ko o kelen FMI yɛrɛ de nana kule ko cɛ
non ko ni armement ko la ko war duna wari min duna a yira k'a fɔ vérification ka lase kɔnɔna na a bɛ taa fo min tununa dɛ ni tafan t'a la a bɛ taa se fo miliyari 29 ma mais mun de nana kɛ a yira ko o min yelen jamana yɛrɛ ko k'a ta wari sara parce que ko surfacturation kunama bonyana trop o ma kɛ ya fɛn bɛ tali kɛ Kasim Tapo la o de nana damakasi kɛ société min ni a wari kan ka di o ma n'o ye Gosare ye ko o société ye wele bila ka taa fɛn min Cour suprême na o y'a sɔrɔ nun tapili de bɛ yen le fameux nun tapili nun tapili kɔni ni y'ale tɔgɔ fɔ a b'a hakili jigin Serge Kulubali la donc o ko de tun bɛ yen u ye kiri kɛ ni jamana ye ka taa sɔrɔ jamana ma avocat ɲini yɛrɛ kuma ma caya quoi jamana yɛrɛ tun tɛ kiri in yɛrɛ kalama jamana tun tɛ kiri in kalama wa kiri in teliyala ni diɲɛ kiri bɛ dugukolo kɔ kan kiri y'a jira k'a fɔ ko jamana kan ka min sara ko o ye miliyari 25 de ye tellement que Bubu Sise min bɛ yen n'o de sigilen don an ka nafolo kunna jamana ɲangilen o jago jugu a ye a teliyara k'o nafolo dikese a teliya ko jugu hali hakɛ min kun ka sara société ye jamana fɛ n'o ye droit d'enregistrement ye a ɲinɛn'o kɔ tellement que a ko teliyara mais ko Bubu de y'a f'u ɲɛna ko ka nin kɛ ka wari labɔ m'a faamu k'a kɛ jɛ ye pap o Bubu bɛ bolo la bi Bubu bɛ kɛnɛma o tɛ se ka bɛn o Gosari société yɛrɛ jumɛn de don a fɔ an ye dɛ mais an t'a dɔn hali jamana yɛrɛ t'a dɔn jamana t'a dɔn ayi Ben mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko Bube a ye pɔsuba minnu occupé maba nasugu min don k'a fɔ k'u ma ɲi kasobonba kɔnɔ k'u kun ka ɲi yɔrɔ wɛrɛ est ce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Bube kun man ka taa fan wɛrɛ fɛ Mas n'i ye min bila jamanadenw ɲɛ o kelen b'i yɛrɛ ɲɛ o kosɛbɛ donc anw bolo nin ko in tiɲɛ n'a bila yɔrɔ tun bɛ yen ne yɛrɛ ka faamu na a ka ɲi ka taa fan wɛrɛ fɛ quoi min tɛ kasobonba ye oui parce que jamanadenw ka wari de kɛra ka kaso jɔ quoi a bɛ kɛ ka juge sara quoi i bɛ da dilan min ka jamanadenw ka wari don quoi donc ni janfa sugu ka don jamana ma o ka ɲi ka nin kiiri teliya de mas pour que Mao Zedong ka cliché ka ko quoi ye musée de la révolution n'o tɛ masa an bɛ mɛn nɔrɔkɔrɔ dɛ o wagati de sera maaw ma peine de la mort quoi u ka teliya quoi mas k'a lajɛ a mécanisme n'a cours quoi u ka baara waleya parce que un pays en guerre ko y'a dama ko de ye jamana don o don matin midi soir an bɛ ka attaquer de quoi an ka kɛlɛkɛminɛn école wari ma dun dɛ kɛlɛkɛminɛn miliyariw de dunna quoi mas bon non vraiment mɔgɔ ye nin wari don i bila yɔrɔ bɛ yen k'a sɔrɔ kasobonba tɛ boulevard kan les âmes sensibles vont se retenir olu ka to so an bɛ taa jɔ nin ka k'an ɲɛna quoi mas ka mun de kɛ vraiment ni peine de mort ka mugu ci la an mago b'o la mas wallahi n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ mas jamana fɛn fɛn jɔra u jɔra ten ne quoi u b'a fɔ min ma latin na ko dira lex z lex o ko de ye nin ye quoi la loi est dure mais c'est la loi donc il faut que maa minnu ye tiɲɛni kɛ ka se kunnama dɔ la parce que n'a fɔra ko Mali code pénal ko n'i ye miliyɔn 50 dun i k'i sigi kaso kɛ mɔgɔ min ye miliyari 50 ɲɔgɔnna dun ou miliyari 10 dun o fana ka bila sigi kaso la mas jalaki binkɛra dɔ kan sa maa min ye goudron dilan wari dun kiri ye quoi parce que jigiya wɛrɛ ma to an ye ni nin tɛ quoi n'an ma nin kɛ an bɛ taa Mali tun bɛ ka taa guerre civile de fan fɛ quoi halisa guerre civile tɛ yen guerre min bɛ yen n'u bɛ ka tɔgɔ sugu bɛɛ da la ni faransi ye min fɔ a la n'an ka autorités b'o fɔ ko guerre asymétrique o kɔrɔ guerre urbaine don an b'a kunbɛn n'o ye Mali surasiw bɛ tenue de bila u bɛ mɔbili fɛn fɛn bɛ yen ni armée dɛsɛlen b'a kan u b'a bila u b'u bɔnmɔsi bila u fana bɛ don dugu kɔnɔ u b'u ɲagami o kɛlɛ sugu de don guerre urbaine bɛ kunbɛn ni guerre de mais e jɔlen bɛ faama sɛbɛnnen b'i la binkɛnɛ b'i kana aranzɛrisi b'i sen na i kunkolo dilen don jugu ye dɔn e tɛ jugu dɔn donc jugu bɛ dibi la e ma e jɔn bɛ kɛnɛjala ka diyagoya ye a k'i bali la ka i siri paran
u dun b'a fɔ ko surprise b'ale jinɛ minɛ donc o kama an ka surasiw ka ɲi k'o de bila sen kan an ka sanfɛla ka k'an ta ye d'abord le renseignement il faut que Mali dugukolo sanfɛla o ka kɛ an ta ye pour que an bɛ se ka lakana ko bila sen kan donc min ye kiriko ye vérificateur ka dossier baw de bɛ yen dossier baw de bɛ yen a bɛɛ instruction bannen don et Maliki Kulubali fana ye dossier in dayɛlɛ an bɛ Maliki fo o baara la en son temps quand il est fut ministre de la justice donc bi Kasoge jɔmɛ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la a k'a dɔn ko jamanadenw jigi wɔrɔlen an minnu jɛra kalan na k'an jɛ kɛnɛya la k'an jɛ sira ɲuman na n'o sira dilanna kelenw sira min bɛ dilan ka wari bɔ misali la Kati sira an bɔra k'a tigɛ tile 5 an ye jamana économie paralyser u taara u ye 78 milliards ani Général Musa Jawara sigira ani Bubu sigira 78 milliards ko k'a ta Kati ka taa jijeni k'a bɛ bɛn o de ma mas k'a goudron 78 milliards de francs CFA k'a goudron bɛ bɛn o de ma ka bɔ Kati ka taa jijeni a sera tiɲɛni tɛ bi o kama ko n bɛ ko de f'i ɲɛna o dira société minnu ma dɛ o maa kelenw bɛ ka wele k'u bɛ jamana sanfɛ lɛgɛlɛgɛ minɛ mas an bɛ fɛ ka taa min Afrique du Sud ni ne y'a to diɲɛ don o don u bɛ taa dɔ faga waritigi dɔ faga f'a ka so tilegan fɛ wa quartier la mɔgɔw t'a fɔ k'a ye zon bɛɛ parce que maa damadɔni un réseau oligarchique s'est emparé illégalement de toutes les ressources du pays ka jamanaden fanba to sɛgɛn kɔnɔ ko Afrique du Sud ko sɛgɛn ko lafiya bɛ ko musaka b'u bolo a bɛ mɔgɔ damadɔ de bolo qui ont pris le pouvoir économique ka jamanaden tɔw bila fanga kɔ tɔɔrɔ ni misère kɔnɔna na o de y'a to meurtre bɛ ka caya c'est ça la vraie guerre civile et Mali tun bɛ ka glisser ka to de fan fɛ don dɔ mɔgɔw bɛna dimi ka kiiri tigɛ u yɛrɛ partout où la justice est faible de rendre justice le peuple se rend justice diɲɛ fan bɛɛ hali mɔgɔw bɛ zone jenini min kɛ n'i ko k'i bɛ taa n'a ye commissariat i b'a fɔ i bɛ t'i yɛrɛ exposer c'est parce que peuple kun tigɛra a ka justice la et parce que kiiri kɔngɔ tuma na nka bi bɛn ka kuma di Kuyate ma k'an ka mobiliw bɛ dɔw bolo halisa an ka mobiliw bɛ dɔw bolo mas an ka mobiliw bɛ dɔw bolo faso mobiliw walayi faso mobiliw bɛ dɔw bolo assemblée yɛrɛ mɔgɔ kɔrɔw koyi ala kosɛbɛ donc a dɔw yɛrɛ taara k'u bɛ jɔn ala fɔ CNT kɔnɔ mais komi n'i ye faso ta éducation sociale min kɛra an kun ka solomadenya la quoi i y'a ta caw i b'a bila caw qui prend net laisse net o baara min bɛ yen dɛ o de bɛ sen na cette fois-ci u taara maɲumatɔ kan fɔ ko bon vraiment assemblée ka mobili a b'aw temps t'i bolo quoi de façon vulgaire comme ça o de fɔra comme assemblée ka mobili kura dɔw sannen k'a bɛ temps t'i bolo o kɔrɔ ye min ye diinɛ b'anw bolo an tɛ se k'an da don o kuma la ka se yɔrɔ dɔ la nka mas ni mɔgɔ min ko k'i tɛ nin kɛ bɛn ka kɛra ni mobili ye ni mɔgɔ min ko k'i tɛ nin kɛ bonjour le M20 n'i ko k'i tɛ kiri kɛ an bɔra kun saba de kama i bɛ ka kama an y'an jɔ bali le ɲɛ a m'an yɛrɛ sɔrɔ a ye mɔgɔw sɔrɔ an kama a ye mɔgɔ caman sɔrɔ an na a tun bɛ se k'an sɔrɔ ba kelen tɛ ka segin kɔfɛ ka mas i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana kɔnɔ kiri kɔngɔ de bɛ anw na surtout wagati min na jamana bɛ guerre la i ka ɲi ka ɲugun o jamana foroba nafolo la kɔnɔ mais n'i ma ala lajɛ i ma jamanadenw lajɛ i ma miiri i ma tasi i ka miliyariw sɔrɔ miliyariw bɛ nin bɛɛ bolo mais Umaru Marigo b'a fɔ cogo min na quoi ka sɛfan kɔnɔ quoi k'a fɔ ko f'i k'i ka sange siri k'i da quoi o baara de b'u bolo o b'o de la mais ale b'a fɔ ko ka sɛfan fara k'an bɛɛ k'an da o tɛ quoi fo k'i sa i t'i da kɔnɔ tugun parce que n'an y'a ci i da la i tɛ bɔ fo ka diɲɛ wuli i kunnajalen Éthiopie de i t'a kɛ diɲɛ kɔnɔ tugun o y'i ka siriliko bannen an t'an da i kɛrɛfɛ donc pour nous o wagati de bɛ yen jamana kɔnɔ bi min ka ɲi ka jɛ a bɛɛ ma maa bolo donna foroba nafolo la a kɛra o sira min ne m'o kuma fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ Kati dɔrɔn a ma kɛ 2019 de yan ko sira validité ko 10 ans o de fɔra ne par les services techniques ministère ni fɛn o sira dɛ o tiɲɛna ka ban 78 milliards a garantie ye 10 ans wallahi 10 ans a garantie o de 78 milliards a fɔ san kelen yɛrɛ kɛ o tigi mɔgɔ kelenw bɛ ka bɔ bi k'u bɛ jamana sanfɛ lɛgɛlɛgɛ nɔfɛ ni m'u minɛ u y'o milliard min ta n'u nana kuluba minɛ i bɛ bali mun na trafiquant dɔ sigilen b'u kɔrɔ ko conseil spécial i bɛ se ka mun fɔ la démocratie à la place des démocrates nous avons eu des kleptocrates nous avons eu des voyoucrates et n mago tɛ jamanaden na karati n mago tɛ diinɛ la karati n mago tɛ danbe la karati an y'o damaw de sɔrɔ an ɲɛ u tigɛ wusulen don u tigɛ tɛ bin ka wuli kleptocrate la kleptomanie o de b'u la sonba kulew
u y'o de kɛ ka jamana ci a ye secteur bɛɛ lajɛlen minɛ ériger la corruption en système de gouvernance ka bɔ kuma la bɛɛ toloba ka video ye a bɛ k'a fɔ quoi ko Bube nana quoi ko kana miliyɔn caman d'olu ma k'a ni 4x4 quoi k'a jɔlen filɛ quoi k'a kana a ka mobiliw ta quoi mɔgɔ min b'o i ka jamana den dɔ siya dɔ instrumentaliser k'u ka siya wɛrɛw faga i bɛ k'i kan bɔ tugun o jamana kelen nɔfɛ i bɛ fɛ ka taa n'an ye min maa min b'o kɛ Diko ta kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna miliyɔn 50 k'a don saki kɔnɔ ka na Kawujim ninnu nana ka video kɛ k'a ka miliyɔn 50 filɛ k'a ka taa n'a ye au même moment fulaw bɔra centre la i yɛrɛ ye marifa di ka fula minnu fa olu filɛ général Sise ka foro kɔnɔ Ɲamana u filɛ kɔfɛla na u bɛ ɲama sunugu kan yanni ka t'o miliyɔn 50 di ko Diko k'a ka di avril bɔli bɔ a ma pour le corrompre parce qu'il pense que avec l'argent tout est permis il se trompe u tɛ ni jamanaden ninnu dɔn quoi mais ils vont nous connaître ni y'a daminɛlen de mas an tɛ jɔ tugun wa sini jɔra ta ne wa jamana bɛɛ bɛ jɔ ta n'i ma yuruguyurugu ban yuruguyurugu b'i ban o de ye tiɲɛ ye quoi tabarikala Kuyate i da sera dɔ tɔgɔ ma sisan dossier ba wɛrɛw bɛ yen vérificateur ye rapport minnu kɛ tuma caman a rapportw bɛ minɛ k'u da tiroir kɔnɔ yala nin na kɛ a daminɛlen ye sa Mas a daminɛ bala bɛ malidenw de bolo n'i y'an sɔnna kana bi ka kuma yan Mas an bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna yɛrɛwolo ye labɛnw dɔ kɛ dugu ma o labɛnw kɔnɔna na les débats de caniveau a cayara non Mas n'an bɛ kuma a wagati y'a sɔrɔ Bube ninnu tɛ kuma mais Bube ninnu bolo k'u bɛ se ka kuma o bɔra ka t'u yɛrɛ di fɛnɛ Mas an bɛna s'a ma mais yan'an ka s'a ma an bɛ mɔgɔ ladɔnniya ko le 5 septembre dimanche nata dimanche 14h Mas monument de l'indépendance o ni monument de la paix ɲɔgɔn cɛ a ɲininen don ko maliyɛnw ka fa monument de la paix o tɛ Kɔnɔba yan o ye Kɔnɔba de ye ka bɔ monument de l'indépendance la ka taa Kɔnɔba la Mas o de kɛnɛ de bɛ wele ko l'avenue du 5 septembre 1961 Mas o bɛ tali kɛ don de la min san 60 kunbɛ bɛ bɛn dimanche nata ma Mas nin don de Bazumɛ b'a ko Mali kɛra an ta ye ko Mali jɔnjɔ ko ja ko fanga tɛ fankelen i ko san jumɛn le 5 septembre 1961 a san 60 sira in yɛrɛ tɔgɔ dalen don o de la o don de la Faransi taara k'a ka pankuru pan o base de kɔnɔ a ka cɛ laban bɔra yan o don de Bazumɛ b'a ko Mali kɛra an ta ye ko Mali jɔnjɔn ko ne Mali drapeau de ye ko drapeau min yɛlɛntɔ filɛ nin ye tugun ko Faransi ka drapeau tɛ ko ne ye drapeau min ye ko ne Mali yɛrɛwolodenw ka drapeau de a dara o don 5 septembre 61 o san 60 de ye dimanche a bɛ bɛn dimanche de ma a dimanche don wolo bilalen don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an ka bɔ ni drapeau ye ko kabako ni dusukasi ni laɲini minnu b'an na parce que o de kama i ko nin y'a daminɛlen de ye ne yɛrɛ y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ne ti da fanga la parce que fanga ye kɛmɛ naani ye fanga bɛ n'a fɔ tɔrɔtɔrɔla écour ou bien client mi fɛn minnu wele n'i y'a ta ka min kɛ na a b'o de kɛ n'i ko k'a k'a seere a b'a seere n'i ko k'a k'a walaka a b'a walaka a fɔra Sékou Touré de fɛ ko dans un état démocratique l'État est un instrument technique pour le choix du peuple et l'application de ses décisions sisan Bube ye minɛli kana taa se fo ni dekun ko minnu b'an kan mɔgɔ y'a réclamé o da la mais a ko waleya daminɛlen ne ma wulikajɔ foyi ye maliyɛnw bolo min b'a yɛrɛ na k'a fɔ k'a tun b'u bolo sɛbɛ la o fana ye tiɲɛ u bɛn'u sigi wulikajɔ kɔni ma kɛ fɔlɔ dɛ u bɛn'u sigi club de soutien bɛ milliardaires bolo minnu y'a suɲɛ o mankan bɛna taa caya fo an bɛna taa don faux débat kɔnɔ Mas Bubu Sise e k'a lajɛ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ avion min n'a fɔra k'a sanna ka di IBK ma avion in Bube de ko k'a sanna miliyari 7 est-ce que bamanankan min ya c'est-à-dire que ni e bɛna avion feere ne ma ne bɛ taa bɛn de fɛ ni bɛn ka baara dɔn bɛn de bɛ taa ɲini k'a ɲɛn dɔn walima ne bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini min bɛ taa ɲini k'a dɔn ni e bɛna min feere ne ma n'a ka ɲi mais jamana ye miliyari 1 n'a kun ka fɛn de di o société ma k'a yɛrɛ ka taa fɔ n'a bɛna fɛn min feere a ma n'a ka ɲi n'a ma ɲi a yɛrɛ ka fɛn awɔ vérificateur de min fɔ a yɛrɛ bɛ ka fɛn min feere a yɛrɛ bɛ ka fɛn min a yɛrɛ k'a fɔ k'a ka ɲi awɔ a yɛrɛ k'a fɔ k'a ka ɲi ka tila ka miliyari 1 d'a ma o la o tɛ feere wale dɛ o y'a yɛrɛ ka inspection wari ye awɔ vérificateur de min fɔ
Maso bolen ko k'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ a immatriculation na k'o taara yɛrɛ sɔrɔ fo 17,5 milliards miliyari 17 ani murumuru duuru ko a peinture wariw o ni avocat minnu taara ko boliboli kɔnɔ o ni a nali Mali kɔnɔ k'o taara yɛrɛ sɔrɔ CFA wari 329 ni comment on dit là ka taa n'a kunkanfɛ ko bɛnn'o ma sisan k'a bɛ ye ko wari min ni o bɔra ka don avion kunkɔrɔ k'o bɛ tali kɛ 18 milliards 915 millions 933 276 francs CFA. Donc 18 milliards a n'a fɔ wari in taara bɛn o de ma mais kabako nana kɛ min ye c'est que n'i ye nin prix lajɛ a sanna min na nin bɛɛ kɔfɛ a bɛ nin bɛɛ kɔfɛ prix jɔnjɔn min b'a la ko 7 milliards donc 7 milliards ko kuma bɛ sen na mais an taara yɛrɛ sɔrɔ fo 21 milliards la o kɛra cogo jumɛn na mais nin wari bɛɛ bɔra ka cɛ ci mais kabako fana kɛra min ye o de kama an bɛ fɛ Imam Mamadu ka conférence de presse kɛ blindé en carton ma se b'a dɔn min kɛra o la ko o 100 de kun ka san a yɛrɛ ko 50 o de nana o 50 min nana Bubu yɛrɛ Sise ko rétro commission ko ka di teliya la rétro commission mun c'est que jamana kɔnɔ coxeur ka wari coxeur wari nin dɔ bɛ yen di misi suru ma ko ka di joona a yɛrɛ ko min ko k'a b'o di o ko non k'ale se k'o di ko fo ale k'a ka wari dafalen sɔrɔ wagati min na ale bɛ se k'o segin k'o di kabako nana kɛ min ye k'u to boliboli kɔnɔna na a yɛrɛ sisan ko fɛn bɛ tali kɛ Union européenne Mali ka armée ka san 59 senfɛ o nana a ɲɔgɔnna si 13 di Mali ma o ɲɔgɔnna si 13 di Mali ma a yɛrɛ ko ɲɔgɔnna si 13 dilen Mali ma o bɛnna i bɛna ye k'a fɔ wari min ma o wari o b'a yira k'a fɔ ko anw ka gouvernement a ye blindé kelen kelen feere an ma miliyari 1 de blindé kelen o kelen miliyari 1 blindé kelen awɔ k'a sɔrɔ o blindé 1 sugu la Union européenne ye min di n'o yɛrɛ ɲuman ye o tɛ miliyɔn 39 bɔ k'a tɛ sabali sa walayi awɔ u ye min carton min feere an ma a kelen miliyari 1 blindé en carton k'a sɔrɔ blindé yɛrɛ a yɛrɛ original awɔ o tɛ miliyɔn 30 bɔ o tɛ miliyɔn 39 bɔ voilà ma taa ko donc o bɛ ye n'i y'an ka nin jamana ba in ta k'a lajɛ mas parce que à peu près olu ka 13 blindé bɛnna 500 millions de ma donc n'i y'o jateminɛ a bɛ i n'a fɔ sisan den 13 o bɛnna miliyɔn 500 ma miliyɔn 500 de ma yanni miliyari 1 yɛrɛ b'i bolo o la i bɛ se ka caman sɔrɔ i bɛ se ka caman sɔrɔ i bɛ 26 ɲɔgɔn sɔrɔ voilà donc pratiquement Mali nana ni ka bunadamaden kɛlɛ a sɛmɛlen don fɛn min na k'e t'o kɛlɛ ni kɔnɔ sukola tɛ dugukolo kɔ kan n t'a dɔn adamaden bɛ se k'o bɔ bi da kɔnɔ cogo min na c'est pourquoi an bɛ yɔrɔ min na ko bi nin fɛn ninnu n de nana wolo jamana yɛrɛ ɲɔngirili jamana dɛsɛli c'est comme n'a fɔ an bɔra ka taa sira tigɛ yaasa gitɔrɔn bɛ se ka da o kɛra dɔw bolo occasion ye ka se ka nafolo labɔ ka taa fo miliyɔn 70 n'a kunkan miliyari 70 n'a kunkan fɛn na ka tila k'o buruja Choguel a ko k'u ka Amadu Aya ninnu to yen Amadu Tumani Ture binnen kɔ k'u de ko yaasa u ka armée sigi kala kan k'u mago bɛ miliyari 400 dɔrɔn de la ka baara kɛ k'a ban miliyari 400 Aya ninnu ko ten Aya ninnu mais i bɛ ka ninnu nalen olu taara fo miliyari 1000 m'a fɔ ma ani miliyari 330 n'a kunkan fɛn na loi de programmation awɔ a ma ca n'o ye tuguni de awɔ n bɛna min f'i ye o nafolo min bɔra ko ka kɛlɛcɛw ka ko labɛn
o nafolo de taara k'a fusuku k'a ta k'a fusuku mɔgɔw bɛ fusuku cogo jumɛn na c'est que i ye kuma daminɛ ni min ye n'o ye accord de défense ye c'est que n bɛna min f'i ye kabi 1980 mɔgɔ caman b'a fɔ ko an ka armée binni ko est-ce que o ye Faransi nɔ ye wa dɔw bɛ to k'o fɔ voilà i b'a ɲininka est-ce que a fa sera ka accord de défense kɔnɔ ko f'a ye oui n'o y'a fɔra i ɲɛna i b'a faamu depuis 80 ta ou bien 600 ta ye depuis 85 oui depuis c'est-à-dire que processus de voilà processus de quoi François Berthier ko la France a une part, c'est-à-dire que la France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien. Elle a soutenu dans les années 80 des programmes d'ajustement structurel d'inspiration néolibérale qui ont détruit l'armée, l'école, la santé publique, etc. Et ont ainsi ouvert une voie royale aux institutions islamiques de substitution. C'est que Ben bɔra ka kuma damadɔ fɔ Faransi ye a don an ni olu ko cɛ a y'a don an n'a cɛ mun na parce que accord défense de b'an ni ɲɔgɔn cɛ c'est comme bi avion min ne a bɛ Espagne n'a kan ka na di Mali ma ka se ka kɛlɛcɛw ta ka taa kɛlɛ kɛ o bɛ ye k'a fɔ ko Faransi de ko minnu bɛ wele k'a fɔ ko plateforme a bɛ n'a fɔ sisan olu ye pro gouvernement de ye. C'est comme n'a fɔ olu ni gouvernement de ka surun i b'a fɔ Gacha n'a ɲɔgɔnnaw awɔ Gacha de b'a kɔnɔ n'o ye Gamuka mɔgɔ ye ko a yera ko olu bɛ mɔgɔw ta minnu ye denmisɛnnin ye k'a don ka kɛlɛ kɔnɔ ko nɔ kan k'a ti bɛn Mali ye pankuru min san k'a pankuru ka di Amérique fɛ Mali ma an ka nafolo bɔlen kɔfɛ ka sɔrɔ an y'a san ka taa sɔrɔ an y'a san o tɛ ya mais ka taa sɔrɔ kabi 2012 o ni ka rapport fɔlɔ min bɔra an ka crise kan a yera k'a fɔ ko Faransi y'a bolo di MLM ma ko c'était un mouvement sulfureux minnu bɛ yen ni tiɲɛnikɛ kulu de don n'u bɛ denmisɛnninw de ta k'u don kɛlɛcɛ la mais u ma Faransi bali ka coopérer n'olu ye o tɛ kelen ye fila a bɛ ye k'a fɔ sisan Faransi b'a ban ka pankuru di an ma ko ka sababu kɛ groupe armé min ni Faransi yɛrɛ o reconnu que c'est des groupes légaux n'o ye k'a fɔ k'u yamarulen don ka marifa ta olu yamarulen don ka marifa ta olu yɛrɛ kɛwale kɔnɔna na ka fara tiɲɛnikɛla kulu kan munna Faransi m'a ɲini o ko ka sanctionner fo sanction bɛ bi Mali kan mais mun de bɛ nin se di Faransi ma c'est parce que an yɛrɛ fana sɔnna k'a fɔ ko Faransi ko jɔyɔrɔ de f'an n'a ɲɔgɔn cɛ o de kama sen tɛ mɔgɔ minnu kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u b'a ɲini ka kɛlɛ kɛ yaasa o kɛwale ka dabila an b'u féliciter k'an ka fɔ an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna c'est que ni mɔgɔ nana fanga la bandaw n kan t'o ma dɛ o mana fanga la dɛ ayi bandaw ma fa fanga kɛ Mali kɔnɔ bandaw yɛrɛ m'a dɔn yɛrɛ k'ale kɛra Mali président de transition yɛrɛ a tile a ka discours kelen kɔni ko i ko nin y'a ka kɛta bannen parce que ne y'a dɔn maliyɛnw ye fɛn min kɛ bandaw la ça ne se fait pas quoi tɛ y'o ye dɛ voilà u ye fɛn min k'ala ça ne se fait pas discours yɛrɛ kɛ don ka ban e ye bandaw ka fanga yɛrɛ jalatigɛ a ka kɛta n'a ka fɔta de banna mas fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw k'u hakili to a la c'est que minnu b'an kunna bi u bɛ se ka siran min ɲɛ i b'o dɔn wa anw yɛrɛ maliyɛnw sinon ma Sogɛl ye kuma caman fɔ dɛ Asimi fana ko caman kɛ dɛ ou bien coup d'état fila à l'intervalle d'une année a kɛra dɛ i ye ko caman kɛ dɛ mais n'i y'u sirannen Masu bɛ se ka siran jamana kɔnɔdenw ni ɲɛ parce que i b'a dɔn anw maliyɛnw fana ye siran ye fɛnba de ye munna parce que an ka cu n'an ka ca u ye min ko fɔ an t'a dɔn o fana b'a la c'est ça le problème o b'a la o de kama minnu b'a fɔ k'o bɛna kɛlɛ kɛ ka na ni diba ye an ka dɔ fara kundama kan an kana dɔ fara kundama kan cɛ an ka baara kɛ ni wagati y'an sɔrɔ baara min kɔnɔ o kan ka kɛ cogo min na an de tɛ an ka jamana ma kɛ ten o de kan ka kɛ kuma yɛrɛ ye mais ma se o de kuma ye ni waati y'an sɔrɔ cogo min na an ma kɛ ten an de tɛ an ka jamana ye où est le problème ok Ben an y'a ye k'a fɔ bandaw ani Mukutari Wani u bilala bilali kɛra cogo di mun bɛ se ka fɔ a la lamɛnbaaw ye voilà
diɲɛ mɔgɔ ye mobiliser ko u kantigɛ da yira ko f'u ka bila u ka taga kabiri a daminɛ o de fɔr'u ye k'u ka taa k'u k'u tigɛ nɔ bila kɛ gafe la k'u tɛna don wale wɛrɛ kɔnɔ wa u ka lakana b'u yɛrɛ kan min bɛ jamana ba wuli min t'o o baaraw ye tugun cette fois-ci u m'a tigɛ nɔ bila nka u y'a kumakan di n'i ye communiqué kalan o de bɛ communiqué kɔnɔ quoi donc k'u y'u engagé k'u tɛna don projet la tugun jamana ma juguya la komi halisa u yɛrɛ ka u jigiba tun bɛ mɔgɔ min kan o cololen don donc Goïta sécurité d'état ɲɛmɔgɔ Goïta a ma ye de a cololen don a ma ye a cololen don donc ce qui fait ne bolo ngale fɛnɛ lasago tɛ fɔ ninnu t'a la tugun quoi pillage de bɛ fɔ ninnu t'a la quoi o ka jugu ni volley ya o ye k'a kɛsu kɔnɔ fura pewu k'i sigi parce que volley ye ɲɛ dɔɔnin t'a la pillage ye ɲa a kɛsu kɔnɔ jamana in bɛ ja sa ni ala sɔnna ma la situation est pire mais an k'an jija an bɛ nin yɛlɛ min na dusukasi yɛlɛw don quoi mais a bɛ ɲa parce que tamasiyɛnw bɛ yen an bɛ kasoge fo ani juge hɔrɔnw minnu bɛ tɔgɔ ɲini na an kan t'olu ma dɛ parce que procureur dɔw bɛ tɔgɔ ɲini bala Bamako yan an b'u kalama tɔgɔ ɲini u n'u ka agenda inavoués don mais u tigɛ ja yera ka ban ni ala sɔnna ma mɔgɔw bɛ tigɛrɛ ba fɔ la dɔw kun karisa bɛ minɛli la karisa bɛ na procureur videomaniw a caman an bɛna se ɲɔgɔn ma an bɛ taga dɔrɔn an bɛ avancer dɔrɔn an bɛna se ɲɔgɔn ma Kuyate o tɛ outrage ye an bɛna se ɲɔgɔn ma basu tɛ siran muru ɲɛ dɛ o tɛ yen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ ta bɛ nin kɔnɔ mais procureur minnu ta ye faso ko ye politique mɔgɔ t'u kɔfɛ u tɛ tɔgɔ ɲinina fo malidenw kiri kɔngɔ b'u la u bɛ ka kiri d'u ma non an b'olu fo dɛ an b'olu fo kosɛbɛ parce que diɲɛ jamana o jamana jɔra i b'a sɔrɔ bɔlɔn de ye jamana jɔ quoi hali b'u ka référence kɛ Faransi min o kuma 1789 mun de don c'est la révolution française a ma bɔ bɔlɔn kɔnɔ wa u bɛ ka constitution min ta k'u b'u kɔ sɛmɛ la constitution bɔra min 26 mars 91 Musa Gɛnɛ n ko constitution in bɔra yen u bɛ mun fɔ an ye k'an ye bɔli min kɛ M5 na k'u ka mani bɔ parce que corruption ye secteur bɛɛ de kun affecté quoi a ye fan bɛɛ de gangrené hali magistrature tali an b'a cogoyaw dɔn ko ye mas an b'a cogoyaw dɔn dɛ recrutement magistrature la an b'a cogoyaw dɔn nomination ka promotion k'i ye i ka plan de carrière an b'a dɔn jamana kɔnɔ tout était le système est corrompu de façon générale et de façon directe ou indirecte donc ce qui fait que mɔgɔw na cogo n'u bɔra yɔrɔ min na n'u ka u sɛmɛnen bɛ yɔrɔ min na nin bɛɛ dɔnnen don mas mais a tɛna mɛn tugun de façon précise bɛɛ ka kuma bɛna f'i ye quoi mais ni jɔnni kunnani o bɛ ladilikan mɛn quoi sinon n dusu ka bon i fa Burama dusu ka bon ani n bɛ ɲɔgɔn na i t'o ta dɔn dɛ mais an ka samafaga mugu ti sɔnsan na bi fɔlɔ nin ye tamasiyɛn de ye jɔnni kunnani bɛ ladilikan mɛn u ka segin u kɔ ka minɛnw kuru k'an to an k'an ka jamana baara kɛ n'u ka agenda politique ye k'u ka mentor bɛ wo kɔnɔ ka ban a ka ɲi tan ko ne ko ten a b'o faamu a ka mentor bɛ Bamako kura ka ban ko donc baara in ka ɲi tan n bɛ dan ye dɔw kɔni ko nin ko bɛna kɛ dɔrɔn ka mɔgɔw laɲina n'i ye tigiri minɛ maa caman bɛ yen k'olu bɛ laɲina mɔgɔ caman kɔni bɛ k'a bila o minɛn kɔnɔ tellement que a diyara maa dɔw ye u dan t'a la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la tigiri yɛrɛ de filɛ nin ye quoi c'est à dire mas prive de fiera i ye nin fɔ min prive de fiera ni mɔgɔ o mɔgɔ tɛ dɛ ni cɛ o cɛ ye nin najɔ mas i ni M20 bɛ ɲɔgɔn na M5 tɛ tugun walahi n'i ye nin baara lajɔ i tɔgɔ ye di procureur wa ministre de la justice wa premier ministre de wa président de transition de wa mas k'i b'a ɲɛ de i ko sankisɛ nin tɛ lajɔ o nin bɛ taa de bɛɛ ni an b'a ye kow bɛ daminɛ duguma dɔɔni dɔɔni ka yɛlɛ mais ni a taara daminɛ sanfɛ yɛrɛ sanfɛ lɛgɛlɛgɛ bɛ yen an ma se o ma fɔlɔ sanfɛ lɛgɛlɛgɛ bɛ hali bi n y'o de f'i ye tigiri sanfɛ sanfɛ lɛgɛlɛgɛ tɛ yen a tun bɛ jɔn ka ci la taara premier ministre y'i bonya o bonya président min nommé yan siga t'a la an ka taa dɔrɔn mas ni ala sɔnna jamanadenw sɛgɛnna hinɛ de banna tabarikala an bɛ jamana ko la Kuyate maa min bɛ yen ni
aw caman bɛ yen aw yɛrɛ ye a la Amadu Jikɔrɔni ko a ka soma yɛlɛma k'a kunbɛn k'a sera mun bɛ i bolo ka fɔ a la Masina fɔra ko mɔgɔba Amadu Jikɔrɔni ninnu de bɛ wele ko mɔgɔba mɔgɔ minnu bɛ n'u ye jɔyɔrɔbaw kɛ mais jɔyɔrɔbaw kɔnɔ n'u ma kɛ foyi ye faso cilaw kɔ comme m'a fɔ cogo min na n ka kuma la n'i ye faso jɔlen ye muso dɔ de bangera min den y'a jɔ wa kana sigala n'i ye faso cilen ye muso dɔ de bangera min den y'a ci donc kana sigala min bɛ min na o nɔ kan i b'a dɔn i ka musokɔrɔba bangera fɛn min na o dɔnnen don dugukolo kɔ kan n kana ɲɔgɔn nɛgɛ maa y'a dɔn maa m'a dɔn e bɛ min na o nɔ kan i kan k'a dɔn i ka musokɔrɔba bangera den min na aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan